അടുത്തിരിക്കുന്നവരുടെ മുഖത്തോട് മുഖം നോക്കി ഒന്ന് ചിരിച്ചുകൊണ്ട് பக்கத்துல സന്തോഷത്തോടെ இருக்கவங்க முகத்தை பார்த்து அல்லேலூயா சொல்லுங்க பார்க்கலாம். സന്തോഷത്തോടെ ഇരിക്കുന്നു ചോദിച്ചു നോക്കിയേ. சந்தோஷமா இருக்கீங்களான்னு கேளுங்க. ഇപ്പോഴും സന്തോഷം വന്നിട്ടില്ല. അടുത്തിരിക്കുന്നവർക്ക് കൈ കൊടുത്ത് കുലുക്കിയിട്ട് പറ பக்கத்துல ചിരിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നു. இருக்கவங்க கையை பிடிச்சு குலுக்கி சொல்லுங்க சந்தோஷமா இருக்கீங்களா. பக்கத்துல இருக்கவங்க கையை பிடிச்சு குலுக்கி. ഓക്കേ ഗുഡ്. നല്ല രാത്രി ഓർത്ത് കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കുകയാണ്. நல்ல ராத்திரி வேளைக்கான நான் தேவனுக்கு நன்றி செலுத்துகிறேன். വീണ്ടും നിങ്ങളെ കാണാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ വളരെ സന്തോഷം എനിക്ക് തോന്നുന്നു. மறுபடியும் உங்களை பார்ப்பதற்கு தேவன் தந்த கிருபைகளுக்கு நான் എത്ര പേർക്ക് ചൂട് എടുക്കുന്നുണ്ട്? எத்தனை பேர் ரொம்ப ஹீட்டா இருக்குன்னு ஃபீல் பண்றீங்க? ഇപ്പൊ നോർമലായി അല്ലേ? നോർമലായില്ലേ? വന്ന് കയറിയപ്പോൾ നല്ല ചൂടായിരുന്നു. ഉള്ള വന്നപ്പോ നല്ല ചൂടാ இருந்துச்சு. ഞാൻ അന്നേരം ചിന്തിച്ചു ആ ചൂട് മാത്രം പോരാ, ആത്മാവിന്റെ ചൂടും വേണം. நான் அப்ப யோசிச்சேன் அந்த சூடு மட்டும் பத்தாது ஆவியின் அளவு இருக்கணும். ഞാൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ചിന്തിക്കാറുണ്ട് ചില ചർച്ചകൾക്കകത്ത് പെട്ടെന്ന് ദൈവം AC കൊടുക്കത്തില്ല. நான் அடிக்கடி யோசிச்சிருக்கேன் சில சபைகளுக்குள்ள ஆண்டவர் உடனே ஏசி கொடுத்துட மாட்டார். പെട്ടെന്ന് കൊടുക്കത്തില്ല. உடனே கொடுத்துட மாட்டார். പക്ഷെ കൊടുക്കും. ஆனா கொடுப்பாரு. പെട്ടെന്ന് കൊടുക്കത്തില്ല. உடனே கொடுக்க மாட்டார். എന്താ കാരണം എന്നറിയാമോ? என்ன காரணம் தெரியுமா? വേർപ്പ് വരുമ്പോൾ ആരാധന കൂടും. இந்த வேர்வை அதிகமா வரும்போது ஆராதனை அதிகமா இருக்கும். കുളിര് വന്നാൽ തണുപ്പ് കൂടും. ஆமென். நல்ல சில்லுன்னு காத்தெல்லாம் வந்துச்சுன்னா சோர்ந்து போயிடுவோம். ഹല്ലേലൂയ. ஆமென். കൈയടിക്കാത്തവര് ഒന്ന് വീശാനെങ്കിലും കൈ ചലിപ്പിക്കും. கை தட்டாதவங்க அட்லீஸ்ட் இப்படி வீசறக்காவது கை தட்ட ஆரம்பிச்சிடுவாங்க. അതെങ്കിലും ആരാധനയായിട്ട് ദൈവം കരുതിക്കൊള്ളും. அதையாவது ஆராதனை ஆண்டவர் ஏத்துக்குவார். അല്ല ഞാൻ വെറുതെ തമാശ പറഞ്ഞ കർത്താവ് കേസി തരട്ടെ. நான் சும்மா சொன்ன ஆண்டவர் உங்களுக்கு கூடிய சீக்கிரம் ஏசி கொடுப்பார். ആമേൻ. ஆமென். ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. എല്ലാം ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് നന്നായിട്ട് തരട്ടെ. ஆமென். எல்லா காரியங்களையும் தேவன் உங்களுக்கு நிறைவாய் தருவாராக. കർത്താവിൽ ദൈവസഭയ്ക്ക് വന്ദനം ചൊല്ലുന്നു. இயேசு கிறிஸ்துவில் நான் இந்த சபைக்கு வணக்கத்தை தெரிவிக்கிறேன். എല്ലാവരും കാണാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ എല്ലാവരുടെയും ചിരിച്ച മുഖം കാണാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ വളരെ സന്തോഷം. உங்கள் எல்லோருடைய சிரித்த முகத்தை பார்ப்பதற்கு மீண்டுமாய் கிடைத்த சந்தர்ப்பத்திற்கு நான் சந்தோஷப்படுகிறேன். എസ്പെഷ്യലി എൻ്റെ ഒരു ബ്രദറിനെ പോലെ ഞാൻ സ്നേഹിക്കുന്ന കാൽസിലെ കുടുംബം, കർത്താവിന്റെ അഭിഷേകത്തിന്റെ കുടുംബം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് എന്നെ ക്ഷണിക്കുന്നു, ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഞാൻ കാണുന്നു. വളരെ സന്തോഷം. എനിക്ക് നന്ദി പറയാൻ തോന്നുകയാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് കുടുംബത്തിന് നന്ദി പറയുകയാണ്. அவன் ஊழியத்திலே சகோதரரை போல நான் பார்க்கிற நல்ல ஒரு ஊழியக்காரருக்காய் குடும்பத்திற்காய் அடிக்கடி என்னை அவர்கள் அழைக்கிறார்கள், என்னை விசாரிக்கிறார்கள், என்னை இங்கே அழைத்து அவர்கள் பயன்படுத்துகிறார்கள். நல்ல குடும்பத்துக்கு நன்றி செலுத்துகிறேன். മേട്ടുപ്പാളയത്തിനകത്ത് ഒരു വർഷം രണ്ട് പ്രാവശ്യമെങ്കിലും വന്നു പോകുന്നത് ഇപ്പോൾ ഈ ചർച്ചിനകത്താണെന്ന് ഞാൻ കരുതുകയാണ്. மேட்டுப்பாளையத்துல ஒரு வருஷத்துல 2 வாட்டியாவது வந்துட்டு போறது இந்த சர்ச்சுக்கு தான். എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷം തോന്നുകയാണ്. நான் ரொம்ப சந்தோஷப்படுறேன். ഓക്കേ, വളരെ പ്രാർത്ഥനയോടെ നമുക്ക് ദൈവവചന ദൂതിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാം. நாம் ஜெபத்தோடு தேவ வார்த்தைக்குள்ளாய் கடந்து ഞാൻ செல்வோம். ഇന്ന് രാത്രിയിൽ സംസാരിക്കുന്നത് ഒരു പുതിയ സബ്ജക്റ്റ് ഒന്നുമല്ല. നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്ന ഒരു ഭാഗം അതിൽ നിന്ന് അല്പം സംസാരിച്ച് പ്രാർത്ഥനയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ ஒரு புதிய காரியத்தை அல்ல, நீங்கள் ஆல்ரெடி கேட்டு இருக்கிற ஒரு காரியத்தை நான் உங்களுக்கு பிரசங்கிக்கிறேன். அதற்கு பின்பு നമ്മൾ കേൾക്കുന്നതാണ്. പ്രസംഗങ്ങൾ ഒരുപാട് നമ്മൾ കേൾക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഇന്ന് രാത്രിയിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. நம்ம நிறைய செய்திகளை கேட்கிறோம், ஆனா இந்த ராத்திரி வேளையில நான் உங்களுக்காக ஜெபிக்க ஆசைப்படுகிறேன். പക്ഷേ ദൈവം തന്ന ഒന്ന് രണ്ട് ദൂതുകൾ, വചന ദൂതുകൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഷെയർ ചെയ്യാം. தேவன் சொன்ன 1-2 வசனத்தின் காரியங்களை உங்களுக்கு நான் பகிர்ந்து கொள்கிறேன். ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വന്നപ്പോൾ മുഴുവൻ ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കുമായിരുന്നു, കർത്താവ് എന്താ സംസാരിക്കേണ്ടി ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. நான் இங்க வந்த நேரத்துல இருந்து நான் யோசிச்சுட்டு ஆண்டவரே நான் என்ன பேசணும் ഒരു പ്രിപ്പറേഷൻ മെസ്സേജിൽ നിന്ന് സംസാരിക്കുന്നതിനേക്കാളും ആത്മാവിന്റെ ശബ്ദം ഷെയർ ചെയ്യാൻ എനിക്ക് ആഗ്രഹം തോന്നി. நான் ஏற்கனவே எழுதி வைத்திருக்கிற பிரசங்கத்தை நான் பேசுவதை பார்க்கிலும் ஆவியானவர் இடைப்படுகிறத நான் அப்படியே சொல்லுவதற்கு ஆசைப்படுகிறேன். അതിനു വേണ്ടി ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. പ്രാർത്ഥനയോടെ നിങ്ങൾ ഇരിക്കണം. அதற்காக நான் ஆசைப்படுகிறேன். நீங்க ஜெபத்தோட காத்திருங்க. ഞാൻ ഇന്ന് രാത്രിയിൽ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്ന ഒരു വാക്ക് ഇതാണ്: കേൾവിയാൽ ഉളവാകുന്ന വിശ്വാസത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുക. இன்றைக்கு ராத்திரியில் உங்களிடத்தில் பேசுகிற ஒரு வார்த்தை, கேள்வியினால வருகிற விசுவாசத்திலே நிலைத்து நில்லுங்கள். കേൾവിയാൽ ഉളവാകുന്ന വിശ്വാസത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുക. நீங்கள் கேட்கிறதுனால உங்களுக்கு ஏற்படுகிற விசுவாசத்திலே நிலைத்து நில்லுங்கள். കേട്ടു நீங்க கேட்டீங்க, விசுவாசம் വന്നു, உங்களுக்குள்ள விசுவாசம் வந்துச்சு. அது മാത്രം പോരാ, அது மட்டும் பத்தாது, அதிൽ ഉറച്ചു നിൽക്കണം, அதிலே நிலைத்து நிற்க வேண்டும். നമുക്ക് ഏറെ ഭൂരിഭാഗം പേർക്കും സംഭവിക്കുന്ന ഒരു അബദ്ധം, കേൾക്കും, விசுவாசிக்கும், உറച്ചു நிற்கத்திല്ല. நிறைய பேருக்கு ஏற்படுகிற ஒரு காரியம் என்னன்னா, அவர்கள் கேட்பார்கள், விசுவாசிப்பார்கள், ஆனால் அதிலே அவர்கள் நிலைத்து நிற்பதில்லை. நம்ம എങ്ങനെ വിശ്വസിക്കുന്ന എങ്ങനെ ഭയങ്കര വിശ്വാസമായിരിക്കും, പക്ഷേ അതിൽ ഒട്ടും ഉറച്ചു നിൽക്കത്തില്ല. நம்ம பயங்கரமா விசுவாசிப்போம், ஓகே எல்லாம் நடந்துரும்னு விசுவாசிப்போம், ஆனா அந்த விசுவாசத்துல நிலைச்சு நிக்கிறோமோனா இல்ல. പക്ഷെ കർത്താവ് നമ്മളോട് പറയുന്നു, ஆனா ஆவியானவர் உங்களிடத்தில் சொல்லுகிறார், கேளுங்கள். ഹലോ, കാത് തുറന്ന് കേൾക്കുക. காதை திறந்து நல்லா கேளுங்க. അടുത്തിരിക്കുന്ന കാതുകളെ ഒന്ന് തട്ടിയിട്ട് പറ, കാത് തുറന്ന്. பக்கத்துல இருக்கவங்க காதை கொஞ்சம் தட்டி சொல்லுங்க பார்க்கலாம். காது திறந்து கேளுங்க. കാത് തുറന്ന് കേൾക്കണം. காது திறந்து கேட்கணும். കേട്ടിട്ട് கேளுங்க. ഇതുവഴി കേൾക്കണം, இது வழியா காது வழியா கேட்கணும், ഇതുവഴി കളയണം, இந்த வழியா விட்டுறணும். അങ്ങനെയാണോ?
അല്ല, നിങ്ങൾ പ്രസംഗം കേൾക്കുമ്പോൾ വിശ്വാസത്താൽ പ്രസംഗം കേൾക്കുമ്പോൾ ദൈവ ശബ്ദം കേൾക്കുമ്പോൾ എന്നാ ചെയ്യണം? ഒരു കാതിനെ തുറക്കണം, ഒരു കാതിനെ അടയ്ക്കണം. நீங்க விசுவாசத்தோடு பிரசங்கத்தை கேட்கும்போது ஒரு காது திறந்திருக்கணும், ஒரு காது அடைச்சிருக்கணும். അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാത് വഴി കേൾക്കും, ഒരു കാത് വഴി ഇറങ്ങി പോകും. இல்லனா ஒரு காது வழியா உள்ள போய் இன்னொரு காது வழியா வெளில போயிடும். ഹല്ലേലൂയ, ஹalleluya. എന്താ ചെയ്യണം? ഒരു കാത് തുറന്നു വെച്ചിരിക്കണം. என்ன பண்ணணும்? ഒരു കാത് തുറந்து ഞാൻ വെച്ചിരിക്കണം. എപ്പോഴും പറയാറുള്ളത് രണ്ട് കാത് തുറക്കണം, പക്ഷെ ഞാൻ ഇപ്പൊ പറയുന്നത് ഒറ്റ കാത് അടയ്ക്കണം. நான் எப்பவும் சொல்றது ரெண்டு காது திறந்து வைங்கன்னு சொல்லுவேன். ஆனா இப்ப சொல்றேன் ஒரு காது அடைச்சே வைங்க. കാരണം ഇവിടെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഒരു കാത് പള്ളിക്കകത്താണ്, ഒരു കാത് പുറത്താണ്. காரணம் என்னன்னா ஒரு காது இங்க நீங்க உட்கார்ந்து இருக்கும்போது இங்க கேட்கும், இன்னொரு காது வெளியே இருக்கிறதெல்லாம் கேட்டுக்கிட்டு இருக்கும். ശരിയല്ലേ? നിങ്ങൾ ഒരു കാതിൽ കേൾക്കുന്ന ബാക്കിൽ പുറത്തുള്ള ഹോണടിയല്ലേ കേൾക്കുന്നത്? உங்க இன்னொரு காது வெளில இருக்கிற ஹாரன் சவுண்ட்லாம் கேக்குதா? അല്ലെ, വാഹനങ്ങളുടെ ഹോൺ സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നില്ലേ? വണ്ടി പോற ഹോറൻ സൗണ്ട്லாம் കേക്കുதா? ഇരിക്കുന്നവർ അപ്പുറത്തെ അല്ലേ, അപ്പുറത്തെ സൗണ്ടാ കേൾക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഇപ്പുറത്താണെങ്കിൽ ചർച്ചിനകത്തുള്ള സൗണ്ടാ കേൾക്കുന്നത്. ஆனா இந்த காது சர்ச்சுக்குள்ள இருக்க சத்தத்தை மட்டும் தான் கேட்கும். ഓക്കെ, ഒരു കാത് തുറക്കണം, ഒരു കാത് തുറക്കണം, ഒരു കാത് അടയ്ക്കണം. ദൈവശബ്ദം കേൾക്കുമ്പോഴെല്ലാം അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യണം. പിന്നെ ശ്രദ്ധിച്ചു കേൾക്കുക. രണ്ടാമത്തെ ആത്മീക സീക്രട്ട്, നുണ, പരിഹാസം, അപമാനം, കുറ്റം പറച്ചിൽ. ഇത് കേൾക്കുമ്പോൾ രണ്ട് കാതും ക്ലോസ് ചെയ്യണം. ரெண்டாவது ஆவிக்குரிய காரியத்தை சொல்றேன். பொய், பரிகாசம், உங்களை பற்றி குற்றம் சொல்லுதல், இதெல்லாம் கேட்கும்போது ரெண்டு காதையும் மூடி வச்சிருங்க. നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് മാത്രം നിങ്ങൾ കേൾക്കണം. உங்களுக்கு என்ன தேவையோ அதை மட்டும் நீங்க கேளுங்க. നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്തത് കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ക്ലോസ് ചെയ്യണം. உங்களுக்கு എது தேவையில்லை நீங்க நினைக்கிறீங்களோ அதெல்லாம் கேட்கும்போது ரெண்டு காதையும் மூடி നിങ്ങളുടെ வச்சிருங்க. വീട്ടിനകത്ത് ടാപ്പ് ഉണ്ടോ? ടാപ്പ് உங்க வீட்டுல டேப் இருக்கா? குழாய் இருக்கா? பைப் இருக்கா? ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ? ഇല്ലാത്തവരൊന്ന് കൈ ഉയർത്തി, ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോവാ നിങ്ങൾക്ക് പൈപ്പ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി. ഓക്കെ, എല്ലാവരുടെ വീടുകളിലുണ്ട്. எல்லார் வீட்லயும் பைப் இருக்கு. നിങ്ങൾ ആവശ്യമുള്ളപ്പോഴല്ലേ വെള്ളം തുറക്കത്തുള്ളൂ? நமக்கு தேவையானப்பதான் தண்ணியை திறப்போம் இல்லையா? ആണോ? അല്ലെങ്കിൽ എപ്പോഴും തുറക്കുന്ന എൻ്റെ കുഞ്ഞ് എപ്പോഴും തുറക്കും. ഞാനില്ലാത്തപ്പോഴെല്ലാം അവൻ തുറന്ന് കളിക്കും. കാരണം അവനൊരു കുഞ്ഞാ. அவன் என் பையன் எப்பவும் பைப்பை திறந்து விளையாடுவான். நான் இல்லாதப்பெல்லாம் அந்த பைப்பை திறப்பான். ஏன்னா அவன் குழந்தை, அவனுக்கு எப்போ திறக்கணும்லாம் தெரியாது. നമ്മൾ എപ്പോഴും ചെന്ന് ഈ പൈപ്പ് തുറന്ന നാട്ടുകാർ പറയും പൈത്യമാണെന്ന് പറയും. நம்ம எல்லா நேரமும் போய் பைப்பை திறந்தே வச்சிருந்தோம்னா பாக்குறவெல்லாம் பைத்தியம்ன்றோம். അല്ലേ, പറയത്തില്ലേ? இவன் എന്താടാ എപ്പോഴും പൈപ്പ് തുറന്ന് കളിക്കുന്നല്ലേ? இவனடா எப்ப பாரு பைத்திய மாதிரி பைப்பை திறந்து விளையாண்டுருக்கான்னு சொல்லுவாங்க. ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ തുറക്കാനും ആവശ്യമില്ലാത്തപ്പോൾ അടയ്ക്കാനുമാണ് ടാപ്പ് വെക്കുന്നത് അല്ലേ? தேவைப்படும் போது திறக்கறக்கும், தேவையில்லாதப்ப மூடி வைக்கிறதுக்கும் தான் நம்ம பைப்பை வைக்கிறோம் இல்லையா? കാത് വന്നിരിക്കുന്നത് എപ്പോഴും തുറന്നിരിക്കാനല്ല, ആവശ്യമുള്ളത് കേൾക്കുക, ആവശ്യമില്ലാത്തപ്പോൾ അടയ്ക്കുക. தேவன் நமக்கு காது கொடுத்திருக்கிறது எப்பவுமே திறந்து வச்சு கேட்கறதுக்கு இல்ல. தேவையானப்ப திறந்து வைக்கணும், தேவையில்லைனா க்ளோஸ் பண்ணிடணும். നമുക്ക് നാവ് തന്നിരിക്കുന്നത് എന്തിനാ? நமக்கு எதுக்கு வாயை கொடுத்திருக்கிறாரு? നാവ് തന്നിരിക്കുന്നത് എന്തിനാണ്? எதுக்கு வாயை கொடுத்திருக்காரு? നാക്ക് എതുക്ക് കൊടുത്തിരിക്കാரு? എന്തിനാ തന്നെ? ഇനി ഞാൻ വരുമ്പോ നിങ്ങൾ വരത്തില്ല. എന്തിനാണ് തന്നിരിക്കുന്നത്? ടേസ്റ്റ്. അതിനാ കറുത്ത നാവ് തന്നിരിക്കുന്നത്, അല്ലാതെ നാക്ക് നീട്ടാൻ വേണ്ടിയല്ല. നാക്ക് ടേസ്റ്റ് പാക്കറ്റ് தான் கொடுத்திருக்காரு. நாக்க சும்மா தொங்க போட்டு இருக்கறதுக்காக கத்துக்கிட்டு പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ചിലരുടെ ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് ഒരു വീട്ടിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കയറിപ്പോയിട്ടുണ്ട്. വിസിറ്റിംഗ് ആണ്. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കയറിപ്പോ എന്നൊരു പാസ്റ്റർ കൊണ്ടുപോവാ. ചെന്ന് കയറിയപ്പോഴേക്കും ഈ ഹോണിൽ കേൾക്കുന്ന സൗണ്ടിനേക്കാൾ, ഹോൺ കണ്ടിട്ടോ, ഹോണിൽ കേൾക്കുന്ന സൗണ്ടിനേക്കാളും ഭയങ്കര സൗണ്ട് വീട്ടിനകത്ത് പുറത്തോണ്ട് വരിക. നോക്കിയപ്പോൾ ആ സ്ത്രീയുടെ നാക്കുണ്ടല്ലോ, നമ്മൾ ഈ ഭദ്രകാളി എന്നൊക്കെ പറയത്തില്ലേ, ഇങ്ങനൊക്കെ പാട്ട് നിൽക്കുക. ഈ ആവശ്യമില്ലാതെ നാക്ക് നീട്ടാൻ പോകരുത്. தேவையில்லாம நாக்கு வெளில வரக்கூடாது. സോദരം പറ ആമേൻ. അനുഗ്രഹത്തിന്റെ തടസ്സങ്ങൾ ഒരു പക്ഷെങ്കിൽ ഇവകളൊക്കെ ആയിരിക്കാം. உங்க ஆசீர்வாதத்தின் தடைகள் ஒருவேளை இவைகளா கூட இருக்கலாம். ആവശ്യമുള്ളത് സംസാരിക്കുക, தேவையானதை பேசணும், ആവശ്യമുള്ളത് കേൾക്കുക, தேவையானதை கேட்கணும். ഒരാമേൻ പറ. ആമേൻ. ഞാൻ ഇന്നു മുതൽ ആവശ്യമുള്ളതേ സംസാരിക്കത്തുള്ളൂ. நான் இன்னையிலிருந்து தேவையானதை மட்டும் தான் பேச போறேன். സഭയുടെ നിലനിൽപ്പ് എവിടെ ഇരിക്കുന്നെന്ന് അറിയാമോ? சபையுடைய நிலை நிறுத்துதல் எங்க இருக்கு தெரியுமா? നമ്മുടെ ക്യാരക്ടറിലാണ് ഇരിക്കുന്നത്. நம்மளுடைய சுபாவத்துல இருக்கு. കണ്ടുന്നില്ല? ആമേൻ. സഭയുടെ നിലനിൽപ്പ്, ബേസ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പറയുന്നത് ക്രിസ്തുവാണ്. ശരിയാണ്. ക്രിസ്തുവിന്റെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് നമ്മളിൽ കൂടി വെളിപ്പെട്ടുവെന്ന് ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്വഭാവത്തെ വെളിപ്പെടുത്തുന്നതാകണം ദൈവസഭ. சபையுடைய அஸ்திபாரம், நம்ம அடிக்கடி சொல்லுவோம் கிறிஸ்து தான். ஆனாலும் கிறிஸ்துவின் சுபாவம் நமக்குள்ள வந்து அது வெளிப்படும் போது தான் சபையின் அஸ்திபாரம் சரியானதா இருக்கும். ஹalleluya. ஹalleluya. ക്രിസ്തുവിന്റെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് സഭയ്ക്കകത്ത് വെളിപ്പെടട്ടെ. கிறிஸ்துவின் சுபாவம் இந்த சபையிலே வெளிப்படுவதாக. ഞാൻ ഇന്ന് പകലിൽ സംസാരിച്ച ചർച്ചിൽ പറയുകയുണ്ടായി. പറഞ്ഞ വാക്കിതായിരുന്നു, നമ്മൾ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കേണ്ടത് ക്രിസ്തുവിനെയാണ്. இன்றைக்கு பகல் வேளையில ஒரு சபையில பேசும்பொழுது நான் சொன்ன ஒரு வார்த்தை, நம்ம வெளிப்படுத்தி காண்பிக்க வேண்டியது கிறிஸ்துவை தான். നമ്മുടെ ക്യാരക്ടറിൽ ക്രിസ്തുവിനെ കാണും, നമ്മുടെ സ്വഭാവത്തിൽ ക്രിസ്തുവിനെ കാണിച്ചാൽ, நம்முடைய சுபாவத்துல நம்ம கிறிஸ்துவை காண்பித்தால், നമ്മുടെ ആത്മീക ജീവിതത്തിൽ ക്രിസ്തു വെളിപ്പെട്ടു വരും. நம்ம ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில கிறிஸ்து வெளிப்பட்டு வருவார். ഹലോ,
ആമേൻ. നമ്മുടെ സ്വഭാവത്തിൽ നമ്മൾ ക്രിസ്തുവിനെ വെളിപ്പെടുത്തിയാൽ, നമ്മുടെ സ്വഭാവത്തിൽ നമ്മൾ ക്രിസ്തുவை வெளிப்படுத்துவோம் என்று சொன்னால், നമ്മുടെ ആത്മീക ലൈഫിനകത്ത് ക്രിസ്തു വെളിപ്പെട്ടു വരും. நம்ம ஆவிக்குரிய வாழ்க்கைக்குள்ள இருந்து கிறிஸ்து வெளிப்படுவார். നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായോ? எத்தனை பேருக்கு புரியுது? നമ്മുടെ ക്യാരക്ടർ നല്ല ക്ലിയർ ആണ്, പെർഫെക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ആത്മീക തലത്തിൽ വെളിപ്പെടണേ എന്നൊന്നും പറയണ്ട, വെളിപ്പെട്ടു വരും. நம்ம சுபாவம் சரியா கரெக்டானதா இருந்துச்சுன்னா நீங்க உட்கார்ந்து ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில இயேசு வெளிப்படணும்னு சொல்லி ஜெபிக்க வேண்டியதே இல்லை, ஆட்டோமேட்டிக்கா வெளிப்படவே ஆரம்பிச்சு. ആക്ച്വലി നിങ്ങൾ എന്നോട് പണകരുത്, ഞാൻ ഇന്നൊരു പ്രിപ്പയർ മെസ്സേജിലല്ല നിൽക്കുന്നത്. പക്ഷേ ദൈവം തരുന്ന ഒരു ചില കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുകയാണ്. நான் உங்களுக்கு ஏற்கனவே சொன்னேன், நான் எழுதி வைத்த பிரசங்கத்தை நான் பேசல, தேவன் சொல்லுகிற வார்த்தைகளை உங்களுக்கு நான் பிரசங்கிக்கிறேன். കർത്താവിനാൽ ദൈവസഭയോട് കൈമാറുന്നു, സഭയെ ദൈവം റീക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. ஆமென். நான் தேவ ஆவியானவரின் துணை கொண்டு நான் ஒரு வார்த்தையை சொல்லுகிறேன், சபையை ஆண்டவர் ரீக்ரியேட் பண்ண ஆரம்பிக்கிறார். വീണ്ടും ദൈവം പണിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. மீண்டும் சபையை அவர் கட்டி எழுப்ப ஆரம்பிக்கிறார். ക്രിസ്തുവിന്റെ മനോഭാവത്തെ അകത്ത് നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വെളിപ്പെടുത്താൻ തുടങ്ങുന്നു. கிறிஸ்துவின் சுபாவத்தை, கிறிஸ்துவின் மனோபாவத்தை உள்ளிருந்து வெளியே கொண்டு வருகிற ஒரு சபையா. മനോഭാവം വെളിപ്പെട്ട് വരുമ്പം അത്ഭുതങ്ങളും അടയാളങ്ങളും വീര്യപ്രവൃത്തികളും ഫെയ്ത്തിൽ നിന്ന് ആരംഭിക്കുകയാണ്. கிறிஸ்துவின் சுபாவம் வெளிப்பட்டு வரும்பொழுது ஆவிக்குரிய விதத்தில் இருக்கிற எல்லா நன்மைகளும் கிறிஸ்துவிலிருந்து உங்கள் விசுவாசத்தின் மூலமாய் புறப்பட்டு வரும். ഹല്ലേലൂയ. ஹalleluya. ഞാൻ ഇന്ന് രാത്രി നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്നത് എന്താണ്? കേൾവിയാൽ കേട്ട അതിൽ നിന്ന് ഉളവായ വിശ്വാസത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുക. ராத்திரி வேளை நான் உங்களிடத்தில் பேசுகிறேன், நீங்கள் கேள்வியின் மூலமாய் பெற்றுக்கொண்ட விசுவாசத்திலே நிலைத்து நில்லுங்கள். വേദപുസ്തകത്തിൽ ഒരുപാട് പേർ ദൈവശബ്ദം കേട്ടിട്ടുണ്ട്. വേദപുസ്തകത്തിൽ ഒരുപാട് പേർ வேதபுத்தகம் சொல்லுகிறது, அநேகர் தேவனுடைய சத்தத்தை கேட்டு இருக்கிறார்கள். ആരൊക്കെയെന്ന് നമുക്ക് പറയാവോ? പെട്ടെന്ന് പറയാം. നിങ്ങൾ പറയുന്ന വ്യക്തികളിൽ നിന്ന് ഞാൻ സംസാരിക്കാം. சொல்ல முடியுமா யாரெல்லாம் தேவ சத்தத்தை கேட்டிருக்காங்க? ഒരുപാട് പേർ. ആദ്യം മുതൽ ഉൽപ്പത്തി മുതൽ തുടങ്ങിയാട്ടെ. ஆதியாகமத்திலிருந்து ஆரம்பிங்க பார்க்கலாம். யாரெல்லாம்? മോശ, നോഹ. ഓക്കെ, അതിനും കാട്ട് മുമ്പിൽ ഒരാൾ ദൈവശബ്ദം കേട്ടു. ആദാം ദൈവശബ്ദം കേട്ടു. ആദാം കേട്ടത് ആദാമിന്റെ കൂടെ നടന്ന്, കർത്താവ് കൂടെ നടന്നാണ് ദൈവശബ്ദം കൊടുത്തത്. ஆதாம் தேவன் அவனோடு கூட நடந்து பேசுகிற தேவ சத்தத்தை கேட்டான். നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കൈമാറാൻ പോവുകയാണ്. ഇന്ന് രാത്രി ചിലരോട് കർത്താവ് കൂടെ നടന്ന് ദൂത് കൈമാറാൻ പോവുകയാണ്. ஆமென். இன்றைக்கு ராத்திரியில் இந்த வார்த்தையை சொல்லுகிறேன். இன்றைக்கு இங்க இருக்கிற சிலரோடு கூட தேவன் உலாவி அவருடைய சத்தத்தை நீங்கள் கேட்க பண்ண போகிறார். നിങ്ങൾ കേൾവിയാൽ ഉളവാകുന്ന വിശ്വാസത്തിൽ നിലനിൽക്കണമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നേ. நீங்கள் കേൾവിயினாலே உருவாகிற விசுவாசத்திலே நிலை நிற்க வேண்டும் என்று நான் சொன்னேன். വിശ്വാസത്തിൽ ഉറപ്പിക്കാൻ, உங்களை விசுவாசத்திலே நிலை நிற்க பண்ணும்படிக்கு കൂടെ എപ്പോഴും ദൈവ സാന്നിധ്യം നടക്കാൻ പോവാണ്. உங்க கூடவே எப்பொழுதும் தேவ பிரசன்னம் இருக்க போகிறது. നടക്കുന്ന ദൈവ സാന്നിധ്യത്തിന്റെ കൂടെ നിന്ന് ദൈവശബ്ദം നിങ്ങൾ കേൾക്കാൻ പോകുകയാണ്. உங்கள் கூடவே நடக்கிற அந்த தேவ பிரசன்னத்திலிருந்து தேவ சத்தத்தை நீங்கள் கேட்க போகிறீர்கள். ആമേൻ. ആമേൻ. ഞാൻ മിക്കവാറും ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ മിക്കവാറും ചെയ്യുന്ന ശുശ്രൂഷ അതാണ്, ഭയങ്കര അന്യഭാഷ പറയുകയോ ഭയങ്കര ഒരു എന്താ പറയുക കോളിലൊക്കെ നടത്തിയിട്ടല്ല ചിലപ്പോൾ പ്രോഫസി പറയുന്നത്. நான் நிறைய நேரத்தில் பண்ற விஷயம் அந்நிய பாஷை பேசியோ இல்லை பயங்கர ஆவில நிறைஞ்சோலாம் நான் தீர்க்க தரிசனம் சொல்றது இல்லை. വാക്കിങ്ങിനിടയിലായിരിക്കും. ഇന്നലെയും ചായക്കടയിൽ വെച്ചിട്ടാണ് പ്രോഫസി പറയുന്നത്. நேற்றுக்கு டீ கடையில் உட்காந்து தீர்க்க தரிசனம் சொல்லிட்டு இருந்தேன். സംസാരിക്കുന്നതിനിടയിലേക്കും ചിലപ്പോൾ സംസാരിക്കുന്നത്. அவன் சும்மா நார்மலா பேசிட்டு இருக்கும்போதே இடையில தீர்க்க தரிசனம் സാധിക്കുന്നു എന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാം. எப்படி அது முடியுதுன்னு நான் உங்களுக்கு சொல்லி தரேன். നാം നടക്കുമ്പോൾ കർത്താവിന്റെ സാന്നിധ്യത്തോടെ നടക്കുക. நான் நடக்கும்போது தேவ பிரசன்னத்தோடவே நடக்கிறேன். നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഇരുന്ന് ടീ സാപ്പിടുന്ന ആളെ കുറിച്ചുള്ള വ്യക്തമായ ഡീറ്റെയിൽ കർത്താവ് നിങ്ങൾക്ക് തരും. உங்க கூட உட்கார்ந்து டீ சாப்பிடுற ஒருத்தருடைய தெளிவான விஷயங்களை தேவ ஆவியானவர் உங்களுக்கு சொல்லி தருவார். ദൈവം അത് തന്നാൽ, ஒருவேளை தேவன் உங்களுக்கு அதை கொடுத்தால், അത് ദൈവമാണ് തന്നതിന്റെ വിശ്വാസം നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവണം. அதை கொடுத்தது தேவன் தான்ங்கற விசுவாசம் உங்களுக்குள்ள இருக்கணும். ശരിക്കും ഒരു പ്രോഫറ്റ് ജനിക്കുന്നത്, ഒരു പ്രവാചകൻ ജനിക്കുന്നത് കേൾവിയാൽ ഉളവാകുന്ന വാക്കിൽ വിശ്വസിച്ച് ഉറച്ചു നിൽക്കാൻ കഴിയുമ്പോഴാണ്. ஒரு தீர்க்கதரிசி உருவாகிறது எப்ப தெரியுமா? கேள்வியினால வருகிற விசுவாசத்துல நிலைத்து நிற்கும் பொழுதுதான் தீர்க்கதரிசி உருவாகிறார். നിങ്ങൾ ഇനി പ്രവചിക്കും. நீங்க இனி தீர்க்கதரிசனம் சொல்லுவீங்க. നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും പ്രവചിക്കും. நீங்க ஒவ்வொருத்தரும் தீர்க்கதரிசனம் சொல்லுவீங்க. നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും പ്രവചിക്കും. ஒவ்வொருத்தரும் தீர்க்கதரிசனம் சொல்லுவீங்க. അതിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ട്രെയിനിങ് എന്ന് പറയാം. വേണമെങ്കിൽ ഇന്ന് രാത്രി ഈ വാക്ക് നിങ്ങൾ വിശ്വസിച്ച് ഉറച്ചു പിടിച്ചാട്ടെ. ஆமென். அதுக்கான ஒரு ட்ரைனிங்கா கூட எடுத்துக்கலாம். இந்த வார்த்தையை உறுதியா அதை பிடித்துக்கொள்ளுங்க பார்க்கலாம். நீங்க ஒவ்வொருத்தரும் தீர்க்கதரிசனம் சொல்லுவீங்க. നിങ്ങൾ ദൈവ സാന്നിധ്യത്തോട് ചേർന്ന് നടക്കുന്നവരാണോ? நீங்க தேவ பிரசன்னத்தோடு கூட சேர்ந்து நடக்கிறவங்களா? നിങ്ങൾ നടക്കുമ്പോൾ, நீங்க அப்படி നടந்தீங்கன்னா നിങ്ങളുടെ കാതുകളിൽ ദൈവ ശബ്ദം വീഴും. உங்க காதுகள்ல தேவ சத்தம் கேட்கும். കേട്ട ശബ്ദത്തിന് കാത് കൊടുക്കുക. கேட்ட சத்தத்திற்கு செவி கொடுங்கள். എന്നോട് ചേർന്ന് പറ, കേട്ട ശബ്ദത്തിന് என்னோட கூட சேர்ந்து கேட்ட சத்தத்திற்கு செவி கொடுங்கள். ആമേൻ. കാത് കൊടുക്കുക, செவி கொடுங்கள். ഓക്കേ. കാത് കൊടുക്കുക മാത്രമല്ല, അതിനെ അങ്ങോട്ട് നമ്മൾ വിശ്വാസത്താൽ പിടിക്കണം. நீங்கள் செவி கொடுத்து கேட்பது மட்டுமல்ல, விசுவாசத்தோடு அதை பற்றி பிடிக்க வேண்டும். എന്നിട്ട് ഉറച്ചു നിൽക്കണം. ഇത് ദൈവമാണ്, പറഞ്ഞ ദൈവമാണ്.
அதுல நீங்க நிலைச்சு நிற்கணும். எனக்கு இதை சொன்னது ஆண்டவர் தான். ആമേൻ. ஆமென். ഇസ്രായേലിൽ ഭയപ്പെട്ടിരുന്ന എല്ലാവരുടെയും ഇടയിൽ ഒരു മനുഷ്യൻ, ഗിദെയോൻ. இஸ்ரவேல்ல பயந்திருந்த எல்லா மனுஷருக்கும் மத்தியில ஒரு மனுஷன் கிதியோன். എല്ലാവരും ഭയപ്പെട്ടിരുന്നു. எல்லாரும் பயந்திருந்தாங்க. പക്ഷേ അക്കൂട്ടത്തിൽ ഗിദെയോനും ഭയപ്പെട്ടിരുന്നു. ஆனா அந்த கூட்டத்துல கிதியோனும் பயந்திருந்தான். അവന്റെ ഭയത്തിന്റെ ഇടയിൽ ദൈവത്തിന്റെ ദൂതൻ അവന് പ്രത്യക്ഷനായി. அந்த பயத்தின் மத்தியில தேவ தூதன் அவனுக்கு பிரத்யட்சமாய் வெளிப்பட்டார். അവനോട് വിശ്വാസത്തിന്റെ വാക്കുകൾ പറയുന്നു. அவர் விசுவாசத்தின் வார்த்தைகளை சொன்னார். അവൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. அவன் விசுவாசிக்க தொடங்கினான். എങ്കിലും അവന് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ട്. ஆனாலும் அவனுக்கு ஒரு சின்ன குழப்பம் இருக்கு. ഇത് ദൈവത്തിന്റെ ദൂതനാണോ എന്നോട് സംസാരിക്കുന്നേ? ஒருவேளை தேவன் தூதன் தான் என்கிட்ட பேசுறாராங்கற குழப்பம் പലരും പറഞ്ഞതാണ്, ഞാൻ രക്ഷിക്കുന്ന ദൈവമാണ്, രക്ഷിക്കുന്ന വാക്കുകളൊക്കെ ഒത്തിരി അവർക്ക് കേട്ടിട്ടുള്ളതാണ്. அவன் முன்னாகவே அவர் நிறைய வார்த்தைகளை நான் ரட்சிக்கிற தேவனாய் இருக்கிறேன்னு நிறைய வார்த்தைகளை அவர் கேட்டு இருக்கிறார். പക്ഷേ അപ്പോൾ അവൻ കേട്ടത് ദൈവത്തിന്റെ ദൂതനിൽ നിന്നായിരുന്നു. ஆனா அப்போ அவர் கேட்கிறது தேவ தூதனுடைய வாயிலிருந்து அந்த வார்த்தைகளை അവന് கேட்கிறார். വ്യക്തമായ ഒരു കൺഫർമേഷൻ കിട്ടി. அவருக்கு தெளிவான ஒரு உறுதி அங்கே கிடைக்கும். വിശ്വാസത്തിൽ ആ വാക്കിനെ മുറുകെ പിടിച്ചു. அவர் விசுவாசத்தால் அந்த வார்த்தையை பற்றி பிடிக்க അപ്പോൾ ஆரம்பித்தார். അവനെ കൊണ്ട് കർത്താവ് ഇസ്രായേലിനെ രക്ഷിക്കാൻ അവനോട് കരുണ തോന്നിയെങ്കിൽ, ஆமென், அப்போ தேவனுக்கு இஸ்ரவேலை மீட்டெடுப்பதற்கு அவரோடு கூட ஒரு உடன்படிக்கை ஏற்படும். നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തെ രക്ഷിക്കാൻ നിങ്ങളെ ഒരു വ്യക്തിയായി, ഒരു ഉപകരണമായി ഉപയോഗിക്കാൻ കർത്താവ് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. உங்கள் குடும்பத்தை மீட்டெடுப்பதற்கு உங்களை ஒரு ഉപകരണമായി, ഒരു ആയുധമായി ദേവൻ பயன்படுத்துவார். നിങ്ങളുടെ അപ്പന് കഴിയാത്തത്, അമ്മയ്ക്ക് കഴിയാത്തത്, നിങ്ങളുടെ സഹോദരങ്ങൾക്ക് കഴിയാത്തത് നിങ്ങളെ കൊണ്ട് മാത്രം കർത്താവ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. உங்கள் தாய் தந்தைக்கு, உங்கள் சகோதரர்களுக்கு, உங்கள் சகோதரிகளுக்கு முடியாதது உங்களை கொண்டு மாத்திரம் தேவனால் செய்து முடியும். പക്ഷേ കേൾവിയാൽ ഉളവാകുന്ന വിശ്വാസം, കേട്ടതിനെ വിശ്വസിക്കാൻ തയ്യാറാകുക. ஆனா நீங்கள் கேட்டதை விசுவாசிப்பதற்கு தயாராகுங்கள். ആമേൻ. ஆமென். തോറ്റു പോയവരുടെ ലിസ്റ്റ് ഒരുപാട് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാകും. இதுவரைக்கும் தோல்வியை பார்த்தவர்களுடைய ஒரு பெரிய லிஸ்ட் நீங்க പക്ഷെ பார்த்திருக்கலாம். നിങ്ങൾ സക്സസ് ആവും. ஆனா நீங்க ஜெயம் பெற்றவர்களாய் மாறுவீங்க. ഞാൻ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ ജീവജല നദിയെ പറ്റി ഇവിടെ സംസാരിച്ചു. ഓർമ്മയുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക്? நான் போன வாட்டி வந்தப்போ ஜீவ ஊற்றை குறித்து நான் பேசினேன். എത്ര പേർക്ക് ஞாபகம் இருக்கு? എത്ര പേർക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട്? അതിൽ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തുടങ്ങി. அதுல நான் ஒரு எடுத்துக்காட்ட, ஒரு உதாரணத்தை உங்களுக்கு சொல்ல ஆரம்பிச்சேன். വരാത്തവരൊന്ന് കൈ ഉയർത്തിയാട്ടെ. കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം വരാത്തവർ. போன வாட்டி வராதவங்க கை தூக்குங்க பார்க்கலாம். போன வாட்டி வராதவங்க. ഓക്കേ, ഗുഡ്. ഞാൻ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം വന്നപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു. நான் போன வாட்டி வந்தப்போ ஒரு உதாரணத்தை சொன்னேன். വേറൊന്നുമല്ല, നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്നതാണ് എവറസ്റ്റ് കൊടുമുടി. എത്ര പേർക്ക് അറിയാം എവറസ്റ്റ് കൊടുമുടിയെ പറ്റി? எவரெஸ்ட் பத்தி கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? எவரெஸ்ட் சிகரத்தை பத்தி கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ലോകത്തിൽ ഉയരം കൂടിയ കൊടുമുടികളിൽ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു കൊടുമുടിയാണ് എവറസ്റ്റ് കൊടുമുടി. உலகத்திலேயே உயரமான சிகரங்களிலே முக்கியமாய் பார்க்கக்கூடிய ஒரு சிகரம் எவரெஸ்ட் சிகரம். ഈ 9 പ്രാവശ്യം ആ കൊടുമുടി കീഴടക്കാനായി പല ടീം ശ്രമിച്ചു. 9 முறை அந்த எவரெஸ்ட் சிகரத்துல ஏறுவதற்கு, அந்த உயரத்துல ஏறுவதற்கு 9 டீம் அவங்க ட்ரை பண்ணாங்க. പക്ഷെ 9 പ്രാവശ്യം 9 ടീം പരാജയപ്പെട്ടു പോയി. 9 മുറയും அந்த 9 குழுவும் தோற்று போய் திரும்பி வந்தார்கள். 10ാമത്തെ പ്രാവശ്യം, 10வது வாட்டி ഈ ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ ഇടയിൽ ഒരു ഡോക്ടർ കേണൽ ഹണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മനുഷ്യനുണ്ട്. കേണൽ ഹണ്ട്, பிரிட்டிஷ்காரர்கள்ல கேனல் ஹண்ட் அப்படிங்கிற ஒரு டாக்டர் ஒருத்தர் இருக்கிறார். അദ്ദേഹത്തിന് ഈ ഒരു ടീം വിവിധ രാഷ്ട്രങ്ങളിൽ നിന്നും വിവിധ ഏരിയയിൽ നിന്നൊക്കെ ഒരു ടീം അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ഉത്തരവാദിത്വം കൊടുത്തു. നീ കണ്ടുപിടിക്കണം, ഈ 9 പ്രാവശ്യം കയറിയ പർവ്വതാരോഹകർ എന്തുകൊണ്ട് പരാജയപ്പെട്ടു എന്ന് നീ കണ്ടുപിടിക്കണം. കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് വന്നു എന്നോട് പറയണം. എന്നിട്ട് ஒரு காரியம் கொடுக்கப்படுது. இந்த 9 முறையும் ஏற பார்த்த அந்த டீம் இருக்குல்ல, அவங்க ஏன் தோத்து போய் திரும்பி வந்தாங்கன்னு நீங்க ஆராய்ச்சி பண்ணி எனக்கு சொல்லணும்னு அவர் கூட இருக்கிறவங்களுக்கு ஒரு கட்டளை கொடுக்கப்பட்டது. 10ാമത്തെ പ്രാവശ്യം ഒരു ടീം അതിലേക്ക് കയറാനായിട്ട് തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ഡോക്ടർ കേണൽ ഹണ്ട് കാരണം കണ്ടുപിടിച്ചു. എന്തുകൊണ്ടാണ് 9 പ്രാവശ്യം പരാജയപ്പെട്ടതെന്നതിന്റെ കാരണം കണ്ടുപിടിച്ചു. அவன் 10வது வாட்டி ஒரு டீம் ஏறுவதற்கு முன்பாக அந்த 9 வாட்டியும் தோற்று போனவங்க ஏன் தோற்று போனாங்கன்னு இந்த டாக்டர் கேனல் ஹண்ட் ஒரு ஆராய்ச்சி பண்ணி அதுக்கான ஒரு விடையை கண்டுபிடித்தார். ഞാനിത് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ജീവജല നദിയെ കുറിച്ച് സംസാരിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയ ആദ്യത്തെ ഭാഗമാണത്. நான் போன வாட்டியும் ஜீவ ஊற்றுகளை குறித்து பேச ஆரம்பிச்சப்போ இந்த வார்த்தையை இந்த உதாரணத்தை நான் ആരംഭിத்தேൻ. 10ാമത്തെ പ്രാവശ്യം ഈ കയറുന്നതിന് മുമ്പ് കണ്ടുപിടിച്ച കാര്യം ഇതായിരുന്നു. 9 പ്രാവശ്യം അവർ പരാജയപ്പെട്ടത്. ഒരു ദിവസം പർവ്വതം കയറുന്നവർക്ക് 2 കപ്പ് വെള്ളം മാത്രമേ ഒരു ദിവസം അവർക്ക് കുടിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നുള്ളൂ എന്നതുകൊണ്ടാണ് അവർ പരാജയപ്പെട്ടു പോയത്. அந்த மலையை ஏற ஆரம்பிச்ச அந்த 9 டீமும் ஒரு நாளைக்கு 2 கப் தண்ணி மட்டும் தான் அவங்களால குடிக்க முடிஞ்சுங்கறத இந்த கேனல் ஹண்ட் കണ്ടുപിടിച്ച് இந்த 10வது ടീം கிட்ட വെള്ളത്തിന്റെ ലഭ്യത കുറവ് മൂലമാണ് പലരും മരണപ്പെട്ടത്, പലരും പരാജയപ്പെട്ടത് എന്ന് അദ്ദേഹം കണ്ടുപിടിച്ചു.
I mean dehydration, அந்த தண்ணியோட குறைபாடுனால தான் அந்த 9 டீமும் ஏற முடியாம தோற்று போய் திரும்பி வந்தார்கள்ன்றதை இந்த டாக்டர் கேனல்ஹண்டங்கிறவர் കേണൽഹണ്ട് എന്നാ ചെയ്തെന്ന് അറിയാമോ? ഒരു മെഷീൻ, ഒരു ഉപകരണം ഈ പർവ്വതം കയറുന്നവരുടെ കയ്യിൽ കൊടുത്തയച്ചു. ഐസ് ഉരുകി വെള്ളമായി അത് കുടിക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ഉപകരണം കയ്യിൽ കൊടുത്തയക്കുകയാണ് 10ാമത്തെ പ്രാവശ്യം. டாக்டர் கேனல்ஹண்ட் என்ன பண்ணாருன்னா அந்த 10வது வாட்டி ஏற அந்த டீம் கையில ஐஸ், அங்க இருக்கிற ஐஸ் வந்து பொதுவா குடிக்க முடியாத நிலைமையில் இருக்கும். இவர் கொடுத்த அந்த இயந்திரம் என்ன பண்ணுவோம்னா அந்த ஐஸை உருக்கி அதை குடிக்கக்கூடிய நல்ல சுத்தமான தண்ணீராய் அந்த இயந்திரம் மாற்றி கொடுக்கும். ഹിസ്റ്ററിയിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് 12 കപ്പോളം വെള്ളം ഒരു ദിവസം പർവ്വതം കയറിയവർക്ക് കുടിക്കാൻ പറ്റുമായിരുന്നു. அவன் ஹிஸ்டரியில இப்படி சொல்லப்பட்டிருக்கு. அந்த மிஷினால உருவாக்கப்படுகிற தண்ணி கிட்டத்தட்ட 12 கப் வரைக்கும் அதுல உருவாக்கி அவங்களால குடிக்க முடியும். ഹല്ലേലൂയ. ஹalleluya. അതുകൊണ്ട് പർവ്വതം കയറിയ 10ാമത്തെ പ്രാവശ്യം പർവ്വതം കയറിയതിൽ ഒറ്റ എണ്ണം പോലും മരണപ്പെട്ടില്ല. அதனால 10வது வாட்டி அந்த மலை ஏறுறவங்க ஒருத்தர் கூட அங்கே தோற்று போகல அல்லது மரிக்கல. മനുഷ്യരും പരാജയപ്പെട്ടില്ല. ஒரு மனுஷன் அங்கே தோற்று போய் திரும்பி வரல. ഞാൻ പറഞ്ഞ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചോ? ഒറ്റ മനുഷ്യനും മരണപ്പെട്ടില്ല. நான் சொன்ன ரெண்டு வார்த்தையை புரிஞ்சுக்கோங்க. ஒருத்தரும் மரணிக்கல, ഒറ്റ മനുഷ്യനും പരാജയപ്പെട്ടില്ല, ஒருத்தரும் தோற்று போகல. ഞാൻ ഈ ദൂത പ്രോഫസിയായി നിങ്ങൾക്ക് കൈമാറുകയാണ്. நான் இந்த வார்த்தையை தீர்க்க தரிசனமாய் உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன். ഞാൻ ഇത് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം സംസാരിച്ചതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അത് ആവർത്തിച്ച് നിൽക്കാതെ പറഞ്ഞു വിടുന്നേ. இந்த போன வாட்டி நான் பேசினால தான் இதை நான் கண்டினியூ பண்ணாம இதை நான் முடிக்கிறேன். നിങ്ങളുടെ മേൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ സാന്നിധ്യം ഇറങ്ങിയാൽ, உங்க மேல் பரிசுத்த ஆவியானவருடைய பிரசன்னம் இறங்கும் பொழுது 1000 പേർ പരാജയപ്പെട്ട അതേ സ്ഥലത്ത്, ஆயிரங்கள் தோற்று போன அதே இடத்துல ആത്മാവിനാൽ നിങ്ങൾ ജയിക്കാൻ പോകുകയാണ്. ஆவியினாலே நீங்கள் ஜெயம் கொள்ளுகிறவர்களாய் மாறுவீர்கள். ആമേൻ പറയാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ എന്നോട് ചേർന്ന് ஆமென் சொல்ல முடிஞ்சவங்க கரங்களை உயர்த்தி ஆமென். നിങ്ങളുടെ മേൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ശക്തി ഇറങ്ങുന്ന അതേ സമയത്ത്, உங்க மேல் பரிசுத்த ஆவியானவரின் வல்லமை இறங்குகிற அதே நேரத்தில் മരണത്തിനായി കാത്തിരിക്കുന്ന ചില രോഗങ്ങൾ സൗഖ്യപ്പെടാൻ പോകുകയാണ്. உங்களை மரணத்திற்கு நேராக கொண்டு போக நினைக்கிற சில வியாதிகள் அவைகள் உங்களை விட்டு விலகுகிறது. ഫിനിഷായി, തീർന്നു, നീ ഇനി എഴുന്നേൽക്കത്തില്ല. ആരാണ്ടാ നിന്നെ നോക്കി പറഞ്ഞേ? പക്ഷേ ആ വാക്കുകളെ തിരുത്തുന്ന, മരണത്തിന്റെ വാക്കുകളെ തിരുത്തുന്ന അഭിഷേകം നിങ്ങളുടെ മേൽ ഈ രാത്രിയിൽ ചലിക്കപ്പെടുകയാണ്. எல்லாம் முடிந்தது, இனி உன்னால் எழும்ப முடியாது என்று சொல்லி மரணத்திற்கு நேராக உங்களை கொண்டு போன வார்த்தைகள் இந்த ராத்திரியிலே மாற்றி எழுதப்படுகிறது. இனி மரணம் அல்ல, நீங்கள் ஜெயம் பெற்றவர்களாய் மாறுகிறீர்கள். മരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തീർന്നു എന്ന് തന്നെയാണ്, പിന്നെ അടുത്തില്ല എന്നതാണ്. மரணம் அப்படின்ற வார்த்தைக்கு அர்த்தம்னா முடிஞ்சிருச்சு, இதுக்கப்புறம் ஒண்ணுமே இல்லைன்றது தான். ആമേൻ. ஆமென். മരണം തീർപ്പാണെങ്കിൽ ആത്മാവ് പറയുകയാണ് തീർന്നിട്ടില്ല. ഇന്ന് രാത്രിയിൽ ചില പുതിയ തുടക്കങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വെളിപ്പെട്ടു വരുന്ന രാത്രിയാണ്. ഈ രാത്രി എന്ന ആത്മാവ് നിങ്ങളോട് പ്രവചിക്കുകയാണ്. மரணம் ஒரு முடிவுனா ஆவியானவர் உங்களிடத்தில் சொல்லுகிறார், இது ஒரு முடிவல்ல, ஆவியினாலே ஜெயம் கொள்ளுகிறவர்களாய், மரணத்தை ஜெயித்து எழுந்தவர்களாய் நீங்கள் மாறும்படிக்கு உங்கள் மேல் ആവിയാനവരിൻ ക്രിയയെ വെളിപ്പെട പോകുന്നത്. എന്നോട് കർത്താവ് ഇവിടെ നിൽക്കുമ്പോൾ ഈ വാക്ക് പറഞ്ഞപ്പോൾ കർത്താവിനോട് പറയുന്നു, മരണത്തിന്റെ ആസക്തികൾ, മരണത്തിന്റെ ശക്തികൾ ചില കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇന്ന് രാത്രിയിൽ പൊട്ടി മാറിപ്പോകാൻ പോകുന്നു. இந்த வார்த்தையை சொல்லும் பொழுது ஆவியானவர் சொல்கிறார், மரணத்தின் கூறுகள், மரணத்தின் காரியங்கள் சில குடும்பங்களிலிருந்து வேரோடு பிடுங்கேறியப்படுகிறது. ഒന്ന് പറഞ്ഞ് രണ്ടാമത്തെ വാക്ക് മരണമെന്ന വാക്കിൽ, മരിക്കണമെന്ന വാക്കിൽ മാത്രം കൊണ്ടു നിർത്തുന്ന ആരോ ഒരാള് ഇന്ന് രാത്രി ഇന്ന് ദൈവശബ്ദം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക. പരിശുദ്ധാത്മാവ് പറയുന്നു, നിനക്ക് വേണ്ടി, നിന്റെ കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി ആ ദൈവപ്രവൃത്തി ചലിക്കുകയാണ്. മരണത്തിന്റെ കെട്ട് പൊട്ടിമാറുകയാണ്. மரணம் என்கிற வார்த்தை எப்படியாவது மரிச்சிடணும்னு நினைக்கிற ஒரு இருதயத்தோடு இருக்கிற ஒருவருக்கு வார்த்தை வெளிப்படுகிறது. இன்றைக்கு ராத்திரியில மரணத்தின் கூறுகளை தேவன் உடைத்தருகிறார். இனி மரணத்தின் கூறுகள் அல்ல, நீங்கள் ஜெயம் பெற்றவர்களாய் வாழும்படிக்கு ஆவியானவரின் கிரியைகள் வெளிப்படுகிறது. ഒരു ആമേൻ പറയാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ഒരു ആമേൻ சொல்ல முடிஞ்சவங்க കരങ്ങളെ ഉയർത്തി ആമേൻ. ഞാൻ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കണ്ടിട്ടുള്ള ഒരുപാട് മുഖങ്ങളുണ്ട്. പക്ഷേ ഞാൻ ഒരു മുഖത്തെ പൊക്കാൻ പോവുക. വിഷമമില്ലല്ലോ അല്ലേ? நான் இங்கே வரும்போது நிறைய வாட்டி பார்த்த முகங்கள் எனக்கு பரிச்சயமான முகங்கள் உண்டு. ஆனால் இப்போ நான் ஒரு முகத்தை மாத்திரம் எழுப்பி நிற்க போகிறேன். யாருக்காவது அதை குறித்து வருத்தம் இருக்கா? കുഴപ്പമില്ലല്ലോ. സിസ്റ്റർ നീ ഒന്ന് ഇരുന്നേക്ക്. നീ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന മരണത്തിന്റെ വാക്ക്, ബാക്കിൽ നീ ഉപയോഗിക്കുന്ന മരണത്തിന്റെ വാക്ക് ഇന്ന് രാത്രിയോടെ കർത്താവ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാൻ പോകും. நீங்க அதிகமா யூஸ் பண்ற மரணத்துடைய வார்த்தையை ஆண்டவர் இந்த ராத்திரியில கேன்சல் பண்ணுகிறார். വാ തുറന്നാൽ നിന്റെ വായിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വരുന്ന വാക്ക്, ഞാൻ ഇനി ജീവിച്ചിരിക്കത്തില്ല, ചാവും, മരിക്കും. வாயை திறந்தாலே உங்க வாயிலிருந்து அதிகமா வர்ற வார்த்தை, இனி நான் வாழ மாட்டேன், இனி நான் மரிச்சிடுவேன். കർത്താവിനോട് പറയുന്നു, ആ ചിന്താഗതിയെ തമ്പുരാൻ ഇപ്പൊ പൊട്ടിക്കാൻ പോവാ. ஆண்டவர் சொல்கிறார், அந்த சிந்தையவே ஆண்டவர் உங்களிடத்திலிருந்து மாற்றி போடுகிறார். ഒരു ദൈവപ്രവൃത്തി നിന്റെ കുടുംബത്തിനകത്ത് ചലിക്കാൻ ஒரு தேவ வல்லமை உங்க குடும்பத்திற்குள்ள இறங்குறதை பார்க்கிறேன். ബൈബിളിൽ കർത്താവ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വാക്ക് ഇതാണ്, കാറ്റേ അടങ്ങുക, കടലെ ശാന്തമാക എന്ന് പറഞ്ഞ ആ വാക്ക് നിന്റെ കുടുംബത്തിന്റെ മേൽ ഇന്ന് രാത്രിയിൽ ചലിക്കപ്പെടുന്നു. ஆமென். வேதத்துல இயேசு சொன்ன ஒரு வார்த்தை உண்டு, இறையாதே அமைதலாயிரு என்று உனக்கு கட்டளை கொடுக்கிறேன். காற்றையும் கடலையும் பார்த்து அதட்டின அதே வார்த்தை உங்க குடும்பத்தின் மேல் கிரியை செய்கிறதை பார்க்கிறேன். നീ സോൾവ് ചെയ്യാനായി ശ്രമിക്കുന്നത്
സൊല്യൂഷനായി മാറുന്നില്ല, അത് പ്രോബ്ലമായി മാറുന്നു. പക്ഷെ விஷயத்தை முடிக்க நினைக்கிறீங்க, ஆனா அது உங்களுக்கு சொல்யூஷனா தீர்வா மாறல, அதுவே உங்களுக்கு பிரச்சனையா மாறுது. കർത്താവിനോട് പറയുന്നു, ഇന്ന് രാത്രിയോടുകൂടി കർത്താവ് ചിലതിന്റെ മേൽ ഇടപെടുന്ന രാത്രിയാണ്. ஆமென். ஆனா ஆவியானவர் சொல்கிறார், இந்த ராத்திரியில தேவன் ஒரு சில காரியங்கள் மேல கிரியை செய்ய ஆரம்பிக்கிறார். ദൈവം നിനക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന രാത്രിയാണ്. அவர் உங்களுக்காக கிரியை செய்ய ஆரம்பிக்கிறார். വിശ്വസിക്കുന്നെങ്കിൽ ഒന്ന് ആമേൻ പറ. விசுவாசிக்கிறீங்களா? கரங்களை உயர்த்தி ஆமென். സിസ്റ്റർ, നീ ഒന്ന് എഴുന്നേറ്റേ. നിനക്ക് വേണ്ടി കർത്താവിന്റെ പ്രവൃത്തി ചലിക്കാൻ പോ. ഇരുന്നോ. നിനക്ക് വേണ്ടി ഇരുന്നോ. കർത്താവ് നിനക്ക് വേണ്ടി ഇന്ന് രാത്രി ചലിക്കാൻ പോവാ. தேவ ஆவியானவர் உங்களுக்காக கிரியை செய்ய ஆரம்பிக்கிறார். തുറക്കപ്പെടുന്ന ഒരു വഴി നെയ്വാൻ നിന്റെ മുമ്പിൽ കാണിക്കുകയാണ്. திறக்கப்படுகிற ஒரு வழியை ஆவியானவர் உங்களுக்கு காண்பிக்கிறார். കർത്താവിനോട് പറയുന്നു, അടച്ചു വച്ചിട്ട് മുന്നോട്ട് വിടാതെ തടസ്സമിട്ട ചില പ്രതികൂലങ്ങൾ ഇന്ന് രാത്രിയോടുകൂടി പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിനക്ക് മുമ്പിൽ തുറക്കും. உங்களுக்கான வழிகளை அடைத்து உங்களை முன்னேற முடியாதபடி தடுத்து இருக்கிற சில பிரச்சனைகளை, போராட்டங்களை ஆவியானவர் விலக்கி உங்களுக்கான வழியை திறக்கிறதை பார்க்கிறேன். എൻ്റെ കുഞ്ഞിന് ചില സമയത്ത് എനിക്ക് കാണാൻ ഇഷ്ടമെന്ന് തോന്നിയിട്ടാ, ചില സമയത്ത് അവന് ഇഷ്ടമുള്ള എന്തെങ്കിലും സ്വീറ്റ്സ് ഞാൻ കയ്യിൽ പിടിച്ചിട്ട് അവനിങ്ങനെ എത്തിപ്പിടിക്കാം, കൊടുക്കുമ്പം അവൻ ഓടി ഇങ്ങനെ വരും. പിന്നെ ഞാൻ കുറച്ചുകൂടെ നീങ്ങി ഇരുന്നിട്ട് പിടികളാന്ന് പറയും. അപ്പോൾ വീണ്ടും ഞാൻ ബാങ്കിലോട്ട് ഓടും. അങ്ങനെ ഓടി പോകുമ്പം ഇവൻ അതെങ്ങനെങ്കിലും പിടിക്കണം, പക്ഷെ ഞാൻ കൊടുക്കത്തുമില്ല, ഇങ്ങനെ ഓടിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അതെൻ്റെ ഒരു ഹോബിയാണ്, എൻ്റെ എപ്പോഴും അല്ല കേട്ടോ, അവരുടെ കളി കാണാൻ വേണ്ടിയാ, அது ഞാൻ ചെയ്യുന്നൊരു കാര്യമാണ്. என் பிள்ளை விளையாடுறதுக்காக எனக்கு ரொம்ப ஆசை. நான் ஒன்று பண்ணுவேன், என் கையில் ஒரு ஸ்வீட்டை வச்சுட்டு இப்படி வச்சு கூப்பிடுவேன். என் பிள்ளை பக்கத்தில் வருவான், நான் போயிடுவேன், திருப்பியும் கூப்பிடுவேன், திருப்பி பக்கத்தில் வருவான். ஏன்னா என் பிள்ளை என் கூட விளையாடுறது எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். ഇതുപോലെ നിന്റെ ലൈഫിനകത്ത് നീ പല ആവർത്തി നന്മ കണ്ടിട്ടും അതിനെ കയ്യിൽ കിട്ടാണ്ട് അത് കാണിച്ചിട്ട് മാത്രം തള്ളി നീക്കുന്ന ചിലതിനെ ഇന്ന് രാത്രിയിൽ പിടിച്ചു നിർത്തുന്ന ഒരു ദൈവ സാന്നിധ്യം. இதே மாதிரி நீங்க உங்க கண்கள்ல பார்க்கிற நன்மையை உங்க கரங்கள்ல பெற்றுக்கொள்ளாத முடியாதபடிக்கு உங்களை விட்டு விலகி ஓடுகிற சில நன்மையை தேவன் தடுத்து நிறுத்தி அவைகளை உங்க கரங்கள்ல கொண்டு வந்து சேர்க்கிறார். ஒரு ஆமென் പറ. ஆமென் சொல்லுங்க பார்க்கலாம். നിന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് കരച്ചിലിന്റെ അനുഭവം ഒഴിഞ്ഞു മാറിപ്പോകാൻ പോവുക. വീട്ടിൽ இருக்கிற അഴുകയിൻ അനുഭവം, കണ്ണീരിൻ അനുഭവങ്ങളെ ദേവൻ മാറ്റുகிறாർ. ഒരു സന്തോഷത്തിന്റെ അനുഭവം ഞാൻ കാണുന്നത് ഉത്സവ പ്രതീതി പോലെ ഉത്സവത്തിന്റെ ഒരു ഹോഷം എന്നതുപോലെ നിന്റെ വീട്ടിനകത്ത് നിന്ന് വിലാപം മാറ്റിയിട്ട് സന്തോഷത്തെ കർത്താവ് വിടുന്ന രാത്രിയാണ് ഈ രാത്രി എന്ന് കർത്താവിനോട് പറയുന്നു. திருவிழா நடக்கிற இடத்துல எப்படி ஒரு ஆரவாரம் இருக்குமோ அதே போல உங்க வீட்டில் இருக்கிற சந்தோஷத்தை, உங்க வீட்டுல இல்லாத சந்தோஷத்தை தேவன் உருவாக்கி உங்க கண்ணீரின் பிரச்சனையை, உங்க பாடுகளை, உங்க வேதனையை உங்களை விட்டு மாற்றி உங்களை சந்தோஷத்தினால் அவர் நிரப்ப போகிறார். നിന്റെ മേൽ ദൈവത്തിന്റെ ഒരു കോളിംഗ് ഉണ്ട്. ஆமென். உங்க மேல தேவனுடைய அழைப்பு இருக்கு. ഒരു ഭയങ്കര ദൈവ സാന്നിധ്യം ഉണ്ട്. ഒരു பெரிய தேவ பிரசன்னம் இருக்கிறதை பார்க்கிறேன். ഞാൻ ചില സമയങ്ങളിലൊക്കെ എൻ്റെ കൂടെ നിൽക്കുന്ന പിള്ളേരോട് ഞാൻ പറയും, എടാ വാ എൻ്റെ അടുക്കലേക്ക് വാ, അല്ലെങ്കിൽ ദൈവ സാന്നിധ്യത്തിലേക്ക് അടുത്തേക്ക് വാ എന്ന് ഞാൻ പറയാറുണ്ട്. சில நேரங்களில் நான் என் கூட இருக்கிற சகோதரர்கள்கிட்ட சொல்லுவேன், ஒன்று என் பக்கத்தில் வா, இல்லை தேவ பிரசன்னத்துக்குள்ள வான்னு சொல்லுவேன். കർത്താവിനോട് പറയുന്നു, ദൈവം നിന്നെ ചില മേഖലകളിൽ അടുപ്പിച്ചു നിർത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ஆண்டவர் உங்களை சில மண்டலங்கள்ல, சில காரியங்கள்ல சேர்த்து நிறுத்தும்படிக்கு ஆசைப்படுகிறார். നീ വിദൂരത്തിൽ നിന്ന് കണ്ടതിനെ കർത്താവ് നിന്നെ അടുക്കൽ കൊണ്ടുവന്നു, അതിന്റെ തൊട്ടടുത്ത് കൊണ്ടുവന്ന് കാണിക്കുക മാത്രമല്ല, ദൈവം നിന്നെ അത് ഏൽപ്പിക്കാനും ആഗ്രഹിക്കുന്നു. நீங்க ஒரு தூரத்திலிருந்து பார்த்துக்கிட்டு இருந்ததை, கண்கள்ல மாத்திரம் தொலை தூரத்திலிருந்து பார்த்துக்கிட்டு இருந்ததை அது பக்கத்தில் ஆண்டவர் உங்களை கொண்டு வந்து அதை பார்க்க வைக்கிறது மாத்திரமല്ല, உங்க கரங்கள்ல அதை அவர் கொடுக்கவும் ஆரம்பிக்கிறார். ഞാനൊരു കാഴ്ച കാണുവാണ്, അത് നിങ്ങൾ റെഗുലറായിട്ട് നിങ്ങളുടെ കിച്ചണിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ്. ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന ഒരു കത്തി, വളരെ നാളുകളായി ഉപയോഗിക്കപ്പെടാണ്ട് ഇരിക്കുന്നത്, ആ ഷെൽഫിൽ ഇരിക്കുന്നത്, അതേ അനുഭവത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന ചില സിറ്റുവേഷനുകൾ കർത്താവിനെ കാണിക്കുന്നു. எனக்கு ஒரு காட்சியை கர்த்தர் காட்டுகிறார். உங்க கிச்சன்ல ரொம்ப நாள் யூஸ் பண்ணாம வச்சிருக்கிற ஒரு கத்தி, யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்ததா, ஆனா ரொம்ப நாள் யூஸ் பண்ணாம இப்போ ஒரு மூலையில வைக்கப்பட்டிருக்கு. അത് വീണ്ടും കയ്യിലെടുക്കുകയും മൂർച്ച കൂട്ടുകയും ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ഷാർപ്നെസ്, അത് എവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നു അവിടെ പ്രവൃത്തി നടക്കുമെന്നത് പോലെ திருப்பியும் கையில் எடுத்து அதை நம்ம கூர்படுத்தி அதை நம்ம யூஸ் பண்ணும்போது எங்க யூஸ் பண்றோமோ அந்த இடத்துல அது வல்லமையாய் செயல்படுவது போல ഈ രാത്രി കർത്താവ് നിന്നെ മൂർച്ച കൂട്ടാൻ പോവുകയാണ്. இந்த ராத்திரியிலே கர்த்தர் உங்களை கூர்மைப்படுத்த ആശയപ്പെടുகிறார். ഞാൻ വീണ്ടും ആവർത്തിച്ച് പറയുന്നു, നിനക്ക് വേണ്ടി ഇന്ന് രാത്രി കർത്താവ് മൂർച്ച കൂട്ടാൻ പോകുന്നു. நான் அதை திருப்பி சொல்றேன், ஆண்டவர் உங்களை கூர்மைப்படுத்த போகிறார். മൂർച്ച കൂടി വരുമ്പം ഒരു പ്രശ്നം, നിന്റെ വീട്ടിനകത്ത് മൂർച്ച വീണ്ടും കൂടാതിരിക്കാൻ തക്ക വിധത്തിലുള്ള ശക്തമായ ഫൈറ്റിംഗ് ഉണ്ടാവുകയാണ്. கூர்மைப்படுத்த ஆரம்பிக்கும் போது ஒரு பிரச்சனை இருக்கு. என்னன்னா, இன்னும் கூர்மை ஆகாதபடிக்கு, ஆக முடியாதபடிக்கு வீட்டுக்குள்ள இருந்து சில பிரச்சனைகள். நீ இങ്ങനെ ബലമായി പിടിച്ചു നിന്നാലും
நீங்க அப்படியே பலமா பிடிச்சு நின்னாலும் നിനക്ക് പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ കഴിയാണ്ട് உங்களால நிக்க முடியாத அளவுக்கு തള്ളി മറിച്ചു കളയുന്ന உங்களை தள்ளி கொண்டு போய் கீழே விழ வைக்க நினைக்கிற ചിലതിനെ சில காரியங்களை ഇന്ന് രാത്രി തമ്പുരാൻ കൈകാര്യം ചെയ്യും. இன்றைக்கு ராத்திரியில தேவன் கரங்கள்ல எடுக்கிறார். ഒരു നന്മയുടെ വഴി നിനക്ക് വേണ്ടി കർത്താവ് തുറക്കും. ஒரு நன்மையின் வழியை தேவன் உங்களுக்கு என்று അവിടെ നിന്ന് കർത്താവ് നിന്നെ ഉറപ്പിക്കും. அங்கே கர்த்தர் உங்களை நிலைநிற்க பண்ணுவார். ആത്മീയതയിൽ മൂർച്ച കൂട്ടും. உங்க ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில கூர்மைப்படுத்தப்படுவீர்கள். നിന്റെ യാത്രയുടെ വേഗത കൂടും. உங்க பயணத்தினுடைய வேகம் கூட ஆரம்பிக்கும். പ്രവൃത്തിയുടെ വേഗത കൂടും. உங்க கிரியையின் வேகம் கூட ஆரம்பிக்கும். ഞാൻ നിനക്ക് വേണ്ടി കൈമാറുന്ന ഒരു ദൂത്, നീ കേട്ടതെല്ലാം നിനക്ക് മനസ്സിലായില്ല, ഒറ്റ വാക്ക് കേട്ടോ, നിന്റെ സ്പീഡ് കൂടുന്നതായിരിക്കും 2024 ഈ മാസങ്ങളിൽ സംഭവിക്കുന്ന ഒരു ദൈവപ്രവൃത്തി. இது வரைக்கும் கேட்டதெல்லாம் உங்களுக்கு புரியாம இருக்கலாம், ஆனா இப்ப சொல்றேன், உங்க வேகம் கூடுவதுதான் இனி இந்த 2024 வரப்போகிற நாட்கள்ல உங்களுக்கான தீர்க்கதரிசனம். നിനക്ക് മുമ്പിൽ പെൻഡിങ് ആയതിനെ മുഴുവനെയും കർത്താവ് വീണ്ടും കയ്യിലെടുക്കുന്നു, നിന്റെ മുമ്പിൽ സ്പീഡ് കൂട്ടുന്നു, ഒരു ദൈവപ്രവൃത്തി നിനക്ക് വേണ്ടി വെളിപ്പെടുത്തുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവോട് പ്രവചിക്കാൻ പറയുന്നു. உங்களுக்கு முன்பாக தடைபட்டு இருக்கிற எல்லாவற்றையும் ஆவியானவர் கரங்களில் எடுத்து உங்கள் வேகம் இன்னும் அதிகமாய் அதிகரிக்கும்படிக்கு ஆவியானவரின் கிரியைகள் வெளிப்பட போகிறதை பார்க்கிறீங்க. என்னோடு சேர்ந்து ஒரு ஆமென் പറഞ്ഞാട്ടെ. ஆமென். விசுவாசிக்கிறவர்களோடு கூட சேர்ந்து ஆமென். கரம் வீசி ஹalleluya. கரங்களை அசைத்து அல்லேலூயா. விசுவாசத்தில் கேட்ட வாக்கில் உറച്ചു നിൽക്കുക. വിശ്വസിക്കുക. கேட்ட வார்த்தையிலே நிலைச்சு நில்லுங்கள். വിശ്വസിക്കുക. அதை விசுவாசியுங்கள். ഉറച്ചു നിൽക്കുക. அதில் நிலைச்சு நில்லுங்கள். ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു വന്നത് അവിടെ നിന്നാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ സ്കിപ്പ് ആയി പോയത്. പ്രോഫസി നമ്മുടെ കാതുകളിലേക്ക് വീഴും. நான் ஏற்கனவே சொன்ன வார்த்தையிலிருந்து நான் கொஞ்சம் ஸ்கிப் பண்ணி வெளில வந்தேன். இப்போ திருப்பி சொல்றேன், தீர்க்க தரிசனம் நம்ம காதுகளில் விழும்பொழுது ഇപ്പോൾ ഒരു പ്രവാചകൻ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കും. ஒரு தீர்க்கதரிசி உங்க இடத்துல பேசுகிறார். ഒരു ദൈവദാസൻ, നിങ്ങളുടെ ദൈവദാസൻ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കും. உங்க பாஸ்டர், உங்க சபையின் போதகர் உங்ககிட்ட பேசுகிறார். വചനത്തിൽ കൂടി സംസാരിക്കും. വചനത്തിൽ കൂടി സംസാരിക്കും. வசனத்தின் மூலமாய் பேசுகிறார். പാട്ടിൽ കൂടി സംസാരിക്കും. பாட்டு பாடுறோம்ல, அந்த பாட்டு ദൈവ ശബ്ദമാണോ നിങ്ങൾ കേട്ടത്? நீங்க கேட்கறது தேவ சத்தமா? നിങ്ങളുടെ കാതുകളിലാണോ കേട്ടത്? உங்க காதுகளில தான் கேட்டீங்களா? നിങ്ങൾ അതിനെ വിശ്വസിക്കുക. நீங்க அதை விசுவாசிக்கணும். വിശ്വസിക്കുക. நீங்க அதை விசுவாசிக்கணும். ഇനി അതൊന്നും നിങ്ങൾ കേട്ടില്ല, நீங்க அதெல்லாம் எதையுமே கேட்காட்டியும், ഒന്നും കേട്ടില്ല, ஒண்ணுமே நீங்க கேட்காட்டியும், ഒന്നും കേൾക്കാത്തവർ വളരെ കുറവാണ്. പക്ഷേ ഒന്നും കേട്ടില്ല എന്നിരിക്കട്ടെ, ஒண்ணுமே கேட்காதவங்க ரொம்ப கம்மி தான். ஆனா ஒண்ணுமே നിങ്ങൾ கேட்கலனே നിങ്ങളുടെ വേദനയിൽ ഒറ്റപ്പെട്ട് നീയും നിങ്ങളുടെ ദൈവവുമായി മാത്രം ഇരിക്കുന്ന ഒരു സമയം, நீங்க உங்க வேதனையில தனிமைப்படுத்தப்பட்டு நீங்களும் உங்க தேவனும்னு மாத்திரம் தனிமையா இருக்கிற ஒரு நேரம். നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിപ്പാൻ ദൈവദാസനെ ഫോണിൽ കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് കിട്ടിയില്ല. உங்களுக்காக ஜெபிப்பதற்கு உங்க போதகருக்கு போன்ல கனெக்ட் பண்ணீங்க, ஆனா கிடைக்கல. പ്രശ്നത്തിൽ നിങ്ങൾ അപ്പുറം നിൽക്കുകയാണ്. அவ்வளவு பெரிய பிரச்சனையில நீங்க இப்ப நிக்கிறீங்க. നിങ്ങൾക്ക് ആ ടൈമിൽ ഒരാളോട് കാര്യം ഷെയർ ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട്. அந்த நேரத்துல யார் கூடயாவது என்னுடைய பிரச்சனையை பகிர்ந்து கொள்ளணும்னு ஆசை இருக்கு. ആരെയും നിങ്ങൾക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ട് കിട്ടിയില്ല. ஆனா யாரையும் அந்த நேரத்துல உங்களுக்கு பேசுவதற்கு അവൈലബിൾ கிடைக்கல. ഒന്നും ഭാരപ്പെടണ്ട. ஆனா நீங்க எது குறித்தும் பாரப்படாதீர்கள். ഒന്നുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഭാരപ്പെടണ്ട. எதை குறித்தும் കവലൈപ്പെടാதீர்கள். ഇന്ന് രാത്രിയിൽ നിങ്ങൾ കേൾക്കാൻ പോകുന്നു ആ ഒറ്റപ്പെടലിന്റെ നടുവിൽ ആ ദൈവ ശബ്ദം നിങ്ങൾ കേൾക്കാൻ പോകുന്നു. இன்றைக்கு ராத்திரியில நீங்கள் கேட்கிறீர்கள், உங்களை குறித்து சொல்லுகிறேன், இந்த தனிமைப்படுத்தப்பட்ட நேரத்துல தேவ சத்தத்தை நீங்கள் கேட்கிற நாட்கள் வரும். യഥാർത്ഥ റിയൽ ആയിട്ടുള്ള കർത്താവിന്റെ വോയിസ് നിങ്ങളുടെ കാതുകളിൽ നിങ്ങൾ കേൾക്കാൻ തുടങ്ങുന്നത് നിങ്ങൾ ഒറ്റപ്പെടുന്ന ഒരു സമയത്താണ്. தேவனுடைய சரியான ஒரு சத்தத்தை நீங்கள் கேட்க எப்ப தெரியுமா ஆரம்பிப்பீங்க? நீங்க தனிமைப்படுத்தப்பட்ட நேரத்துல தான் தேவ சத்தத்தை தெளிவாய் நீங்கள் கேட்க முடியும். നിങ്ങളുടെ കൂടെ നിങ്ങളുടെ മിനിസ്ട്രിയിൽ വളർത്തിയവർ നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഇല്ലായിരിക്കാം. നിങ്ങളുടെ കൂടെ നിങ്ങളുടെ മിനിസ്ട്രിയിൽ വളർത്തിയവർ, ട്രെയിൻ ചെയ്തവർ നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഇല്ലായിരിക്കാം. உங்க ஊழியத்துல நீங்க வளர்த்து விட்டவங்க யாரும் உங்க கூட இல்லாம இருக்கிற நிலைமையா இருக்கலாம். നിങ്ങളുടെ ലൈഫിൽ നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന പലരും നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഇല്ലായിരിക്കാം. உங்க வாழ்க்கையில உங்க கூட இருந்த அநேகர் உங்க கூட இப்ப இல்லாம இருக்கலாம். മാത്രം ഒറ്റപ്പെട്ട് പ്രതികൂലവും നിങ്ങൾ മാത്രം നിൽക്കുന്ന സമയം, பிரச்சனையும் நீங்களும் மட்டும் தனித்து விடப்பட்டு நிற்கிற ஒரு நேரம். നിങ്ങൾ കേൾക്കാൻ പോകുന്നു ദൈവ ശബ്ദം. நீங்க தேவ சத்தத்தை கேட்க போகிறீர்கள். നിങ്ങൾ കേൾക്കാൻ പോകുന്നു ആ സമയത്ത് ദൈവ ശബ്ദം. அந்த நேரத்துல நீங்கள் தேவ சத்தத்தை கேட்பீர்கள். 2024 ആരംഭം മുതൽ കേട്ട ദൈവ ശബ്ദത്തെക്കാളും വ്യത്യസ്തമായ ഒരു ശബ്ദം നിങ്ങൾ കേൾക്കാൻ പോകുന്നു. 2024 ஆரம்பத்துல நீங்க கேட்ட தேவ சத்தத்தை பார்க்கலும் வித்தியாசமான ஒரு தேவ சத்தத்தை நீங்கள் இனி கேட்க போகிறீர்கள். സെപ്റ്റംബർ മാസം 30-ാം തീയതി, 30 അല്ലേ? 30-ാം തീയതി രാത്രിയിൽ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ശബ്ദത്തെക്കാളും വ്യത്യസ്തമായ ഒരു ദൈവ ശബ്ദം നിങ്ങൾ കേൾക്കാൻ പോകുന്നു. செப்டம்பர் 30 ராத்திரி நீங்க கேட்கிற தேவ சத்தத்தை விடவும் வித்தியாசமான ஒரு தேவ சத்தத்தை நீங்கள் கேட்க ஆரம்பிப்பீர்கள்.
എന്തോ കർത്താവ് എന്നെ കൊണ്ട് അത് പറയിപ്പിക്കുന്നു. இதோ தேவ ஆவியானவர் என்னை கொண்டு அதை சொல்ல வைக்கிறார். പലരും ഇനി മുതൽ ദൈവവുമായിട്ടുള്ള ഒരു സംഭാഷണം ആരംഭിക്കാൻ പോകുന്നു. நீங்க இருக்கிற அநேகர் தேவனோடு கூட இருக்கிற ஒரு இடைப்படுதல்ல, தேவனோடு கூட இருக்கிற ஒரு உறவுல நீங்க உருவாக்கப்பட போகிறீங்க. രാത്രിയുടെ യാമങ്ങളിൽ ദൈവശബ്ദം കേട്ടെഴുന്നേൽക്കുന്ന പലരും ഇന്ന് രാത്രി മുതൽ ഇതിനകത്ത് ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നു. ராக்காலங்களிலே தேவ சத்தத்தை கேட்டு எழும்புகிற அநேகர் இந்த சபையிலிருந்து இனி முதல் எழும்ப ஆரம்பிப்பீர்கள். തണുത്തു പോയ ഉണർവിനെ ദൈവം വീണ്ടും ദൈവ സഭയ്ക്കകത്ത് ഇടുന്ന രാത്രിയാണ് ഈ രാത്രി. குளிராக மாறி இருக்கிற ஒரு தேவ பிரசன்னத்தை, தேவ உணர்வை தேவன் அனலாய் மாற்றி இந்த ராத்திரி வேளையில இந்த சபைக்குள்ளே கொண்டு வருகிறார். ചില മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് വരെ കത്തിയിരുന്ന ഒരു തീ അണഞ്ഞു പോയതിനെ ദൈവം വീണ്ടും കത്തിക്കുകയും പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ ദൈവസഭ ആളിപ്പടരുന്ന ഒരു തീയിലേക്ക് തിരിച്ചു വരികയും ചെയ്യുമെന്ന് ആത്മാവ് ദൈവസഭയോട് പ്രവചിക്കുകയാണ്. ஆவியானவர் சொல்லுகிறார், சில மாசங்களுக்கு முன்பாக நன்றாய் எரிந்து கொண்டிருந்த ஒரு தீ அது அணைய போற அல்லது மங்கி எரிகிற நிலைமையில இருக்கு. ஆனா ஆண்டவர் சொல்லுகிறார், இனி அது மீண்டுமாய் அனல் உரைச்சு, அது மீண்டுமாய் எழும்பி அனல் கொண்டு இந்த சபையில் இருக்கிற ஒவ்வொருவருடைய வாழ்க்கையிலும் பற்றி பிடிக்கிற அனுபவத்திற்குள்ளாய் இந்த சபையை தேவன் கொண்டு வர போகிற நாட்கள். ആമേൻ, ആമേൻ. തീ കത്തുന്നത് നോക്കിയിരുന്ന് തീ അണയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിരിക്കുന്ന ചിലത് പരിശുദ്ധാത്മാവോട് പറയുന്നു, അണയ്ക്കുന്നവന്റെ പണി നിർത്തുന്ന പരിപാടി ദൈവാത്മാവ് തുടങ്ങാൻ പോവുക. தீ எரியறத பார்த்து அதை அணைக்கிறக்குன்னு காத்திருக்கிற ஒரு கூட்டம் இருக்குல்ல, ஆவியானவர் சொல்லுகிறார், அதை அணைக்க காத்திருக்கிறவனுடைய வேலையை நான் இந்த ராத்திரியிலே முடிக்க போகிறேன். இனி அதை அணைக்க ஒருவனாலும் முடியாது. அவர் அதை பற்றி பிடிக்க பண்ண போகிறார். അണയുന്ന തീ അല്ല കത്തുന്നേ, ആത്മാവിലാൾ ആളിപ്പടരുന്ന തീ. அணைக்கப்படுகிற தீயல்ல, ஆவியினாலே அனல் மூட்டி எழுப்பப்படுகிற ஒரு அக்கினியை இந்த ராத்திரி வேளையிலே கர்த்தர் கட்டவிழ்க்கிறார். നിങ്ങൾ ദൈവശബ്ദം കേൾക്കാൻ പോകുന്നു. நீங்க தேவ சத்தத்தை கேட்க போகிறீர்கள். നിങ്ങൾ ആ വാക്കിൽ ഉറയ്ക്കാൻ പോകുന്നു. நீங்க இந்த வார்த்தையிலே நிலைத்து நிற்க போகிறீர்கள். വിശ്വാസത്താൽ ഉറയ്ക്കാൻ പോകുന്നു. விசுவாசத்தினாலே நிலைத்து நிற்க போகிறீர்கள். ഇനി അത് മാത്രമല്ല, നിങ്ങൾ വാ തുറന്ന് പറയാൻ തുടങ്ങുക. இனி அது மட்டுமல்ல, நீங்கள் வாய்களை திறந்து அறிக்கை பண்ண ஆரம்பிக்கிறீர்கள். നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും കർത്താവിന്റെ ശബ്ദം കേട്ടോ? நீங்க இதுவரைக்கும் தேவனுடைய சத்தத்தை கேட்டு இருக்கிறீர்களா? மடிக்கிறத പറയുക. நீங்க அதை சொல்லுவதற்கு தயங்க கூடாது. வாயை திறந்து பேச ஆரம்பிங்க. തുറന്ന് തന്നെ പറയണം. வாய் திறந்து பேச ஆரம்பிங்க. കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? എത്ര പേര് കേൾக்கிறீங்க? ഞാൻ ഇവിടെ പല പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ പ്രവചിച്ചത് എന്നെ തലയിൽ കൈവച്ച് എനിക്ക് അഭിഷേകം കൈമാറിയ ദൈവദാസനോടാണ് പ്രവചിക്കുന്നത്. முதல் முறையா நான் தீர்க்க தரிசனமா சொன்னது, முதல் முறையா நான் பாவியில பேசினது, என் தலையில கை வச்சு எனக்கு அபிஷேகத்தை தேவனிடத்திலிருந்து பெற்று தந்த தேவதாசனுக்கு நான் பேசினேன். അദ്ദേഹം എന്റെ തലയിൽ കൈ വെച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു, മോനെ ഞാൻ നിന്നെ പ്രവാചകനായി അഭിഷേകം ചെയ്യുന്നു. அவர் என் தலையில கை வச்சு சொன்னாரு, உன்னை நான் தீர்க்க தரிசியாய் அபிஷேகம் பண்ணுகிறேன். അവിടെ ആരാധന സ്റ്റോപ്പ് ആകുന്നതിന് മുമ്പ് വലിയ ചർച്ചാണ്. നിങ്ങൾ എപ്പോഴെങ്കിലും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വന്ന ആ ചർച്ച നിങ്ങൾ കാണണം. വലിയ ചർച്ചാണ്. ആ ചർച്ചിനകത്ത് ആരാധന നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് കൈവച്ചിട്ട് പറയുക, എടാ നീ പ്രവാചകനാണ്. அது ஒரு பெரிய சபை. நீங்க எப்ப எங்க ஊருக்கு வந்தீங்கன்னா கண்டிப்பா நீங்க அதை வந்து பாருங்க. அது ஒரு பெரிய சபை. அந்த சபையில என் தலையில கை வச்சு சொன்னார், தம்பி நீ ஒரு பெரிய ஒரு தீர்க்கதரிசி, നീ വാ തുറന്ന് പ്രവചിക്കണം. നീ വായ திறந்து தீர்க்க தரிசனம் சொல்ல ஆரம்பிக்கணும். ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞേച്ച് അങ്ങോട്ട് മാറിയപ്പോ കർത്താവ് വാ തുറന്നു. அவர் சொல்லிட்டு அந்த பக்கம் போனோடனே ஆவியானவரின் வாயை திறந்தார். ആദ്യത്തെ പ്രവചനം തലയിൽ കൈ വെച്ചല്ലേ, നിനക്ക് തന്നെ ആദ്യം തുറക്കണം. முதலாவது தீர்க்க தரிசனம் தலையில தானே கை வச்சேன், உனக்கே சொல்றேன், அவருக்கே தீர்க்க தரிசனம் வெளிப்பட்டுச்சு. എനിക്ക് പ്രവചനം കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ട ജ്ഞാനം അന്ന് എനിക്ക് അത് കൈകാര്യം ചെയ്യണം എങ്ങനെയെന്ന് അറിയത്തില്ല. റിയലായി കിട്ടിയത് അതുപോലെ പറഞ്ഞു. ஆமென். அன்னைக்கு எனக்கு அந்த தீர்க்க தரிசனத்தை எப்படி அதை ஹேண்டில் பண்ணும், அதை திருப்பி கொடுக்கணும்னு எனக்கு தெரியல. ஆனா கிடைத்த வண்ணமாகவே நான் அதை பேசினேன். ഇന്നൊക്കെയാണ് ഒരു പ്രവചനം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അങ്കിളെ, ആന്റിയെ, അപ്പച്ച, അമ്മമ്മേ എന്നൊക്കെ വിളിച്ച് പ്രവചനം പറയുന്നത്. இன்னைக்கு ஒரு தீர்க்க தரிசனம் வந்துச்சுன்னா சகோதரனே சகோதரி எல்லாம் கூப்பிட்டு தீர்க்க தரிசனமா சொல்றேன். അന്നാ ദൈവദാസന്റെ മുഖത്ത് നോക്കി കൈ ചൂണ്ടി പറയുവാണ്, നിന്റെ ശുശ്രൂഷ മതി. அன்னைக்கு அந்த தேவதாசனுக்கு மூஞ்சிக்கு நேரா கையை நீட்டி சொன்னேன், உன்னுடைய ஊழியம் போதும். இவனா இதனால கை வச்சு அவர் யோசிச்சாரு, இவனுக்கு இதுக்காக நான் தள்ள கை வச்சு நான் சொன்னேன். കൈ വെച്ച് പാസ്റ്ററോട് പറയുക, നിന്റെ ശുശ്രൂഷ മതി. அந்த கை வச்சு அந்த பாஸ்டர் பார்த்து சொன்னேன், உன்னுடைய ஊழியம் போதும். നിനക്ക് പകരം നിന്റെ മകനെ ദൈവം എഴുന്നേൽപ്പിക്കാൻ പോകും. உனக்கு பதிலா உன்னுடைய பிள்ளையை தேவன் எழும்ப பண்ணுகிறார். ആ പ്രവചനം പറഞ്ഞ് 5 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഇദ്ദേഹം എനിക്ക് തോന്നുന്നു 4-5 പേരുടെ തലയിൽ കൈവച്ചു. അക്കൂട്ടത്തിൽ എൻ്റെ തലയിൽ കൈവച്ചതാണ്. ഈ പ്രവചനം പറഞ്ഞ് 5-10 മിനിറ്റിനകത്ത് വെച്ച് ആ വർഷിപ്പ് ഫിനിഷ് ആവുന്നതിനകത്ത് വെച്ച് ഹൈ ബി പി കൂടിയിട്ട് ഒരു സൈഡ് തളർന്ന് പുള്ളി ആ സ്പോട്ടിൽ വീണു. ஆமென். அந்த ஆராதனை முடிவதற்குள்ளாகவே இந்த வார்த்தையை நான் சொல்லி ஒரு 4-5 பேர் தள்ள அவர் கை வச்சிருப்பாரு. சொல்லி முடிவதற்குள்ளாகவே அந்த ஆராதனை முடிவதற்குள்ளாகவே பிபி ஷூட் அப் ஆகி ஒரு பக்கம் அவருக்கு பேரலைஸ் ஆகி கீழே விழுந்துட்டார்.
ஆமென். ഇനി പേടിച്ചാരും പ്രവചനം കേൾക്കാൻ എൻ്റെ അടുക്കൽ വരത്തില്ല. இதுக்கு பயந்து யாரும் தீர்க்கதரிசனம் கேட்காம இருந்துறாதீங்க. പേടിക്കണ്ട, ഇപ്പം പ്രവചനം കൈകാര്യം ചെയ്യാനുള്ള രീതി കർത്താവ് പഠിപ്പിച്ചു. பயப்படாதீங்க, இப்ப தீர்க்கதரிசனம் கையாள்வதற்கு நல்ல ஒரு ஞானத்தை கர்த்தர் കൊടുത്തിരിக்கிறார். അന്ന് റിയലായിട്ട് നടന്ന കൊറ്റാമം ഹോളി ഫെലോഷിപ്പ് ചർച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ചർച്ചുണ്ട്. ആ ചർച്ചിനകത്ത് നടന്ന കാര്യമാണ്. ഇപ്പോഴും അതിന്റെ ജീവിക്കുന്ന സാക്ഷി കൊറ്റാമത്തുണ്ട്. ஆமென். கொற்றாமம் என்று சொல்லப்படுகிற என்னுடைய ஊர்ல ஹோலி ஃபெலோஷிப் சர்ச்னு சொல்லப்படுகிற ஒரு சர்ச்சில் தான் நான் பேசினேன். இப்பவும் அந்த தீர்க்க தரிசனத்துக்கு ஜீவிக்கிற ஒரு சாட்சி அங்கே இருக்கு. കർത്താവൻ ദാസനോട് പറഞ്ഞ ഒറ്റ വാക്ക്, നിന്റെ ശുശ്രൂഷ മതി, നിനക്ക് പകരം നിന്റെ മകനെ എഴുന്നേൽപ്പിക്കും, நீ கேலரி இருந்து கண்டோண்டிருக்கும். ஆமென். அப்போ ஆவியானவர் சொன்ன ஒரு வார்த்தை, உன்னுடைய ஊழியம் போதும், உனக்கு பதிலாக உன்னுடைய பிள்ளையை நான் எழுப்பப்படுவேன், நீ முற்றத்தில் உட்கார்ந்து நீ அந்த ஊழியத்தை பார்ப்ப. ഈ BP കൂടിയിട്ട് ട്രിവാൻഡ്രത്ത് നിംസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഹോസ്പിറ്റലുണ്ട്. അവിടെ നിന്ന് കിംസ് എന്ന് പറയുന്നൊരു ഹോസ്പിറ്റലുണ്ട്. അവിടെ നിന്ന് വെല്ലൂരല്ലേ CMSിലോട്ടോ. ഓക്കെ, അവിടത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോയി. അവിടെ നിന്ന് 3-4 ഓപ്പറേഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് തിരിച്ച് നാട്ടിൽ വന്നു. ഇന്ന് അദ്ദേഹം നല്ല രീതിയിൽ പാട്ട് പാടും, പക്ഷെ സംസാരിക്കത്തില്ല. இந்த தீர்க்கதரிசனத்தை சொல்லி அவர் விழுந்த உடனே முதல்ல திருவனந்தபுரத்தில் நிம்ஸ்னு ஒரு ஹாஸ்பிட்டல் இருக்குது, அங்கே கூட்டு போனாங்க. அடுத்து கிம்ஸ்னு ஒரு ஹாஸ்பிட்டல் இருக்குது, அங்கேயும் கூட்டு போனாங்க. அங்கெல்லாம் முடிச்சு வேலூரில் இருக்க CMC ஹாஸ்பிட்டலுக்கு கொண்டு வந்தாங்க. அங்கேருந்து ஒரு 4-5 ஆப்ரேஷன் முடிஞ்சு அவர் திருப்பி வீட்டுக்கு வந்தார். இப்போ அவரால் நல்லா பாட முடியும், ஆனால் பிரசங்கம் பண்ண முடியாது. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകൻ ബൈബിൾ കോളേജിൽ പഠിച്ചിട്ടില്ല. അവന് പ്രസംഗിക്കാൻ അറിയത്തില്ല. അത്യാവശ്യം 1-2 പേരുടെ ബാക്കിൽ നിന്നിട്ട് മൈക്കും പിടിച്ചിട്ട് പാട്ട് പാടും. അത്യാവശ്യം പാട്ട് പാടും. ലീഡ് ചെയ്യാൻ അത്ര അറിയത്തില്ല. പക്ഷേ അപ്പൻ വീഴുന്ന അന്നത്തെ ദിവസം, അന്ന് മെസ്സേജിന് ആദ്യമായിട്ട് അവനക്ക് വേദി കയറി അന്ന് പ്രസംഗിച്ചു തുടങ്ങിയതാ. ഇന്ന് ചർച്ചിന്റെ ഫുൾ ലീഡിങ് അദ്ദേഹം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. அவருடைய பிள்ளைக்கு பைபிள் காலேஜ் படிக்கல, பிரசங்கம் பண்ண தெரியாது, ஒண்ணுமே தெரியாது, பின்னாடி பேக்கிங்ல நின்று சப்போர்ட் பண்ற ஒரு ஆள் மட்டும்தான். ஆனா அப்பா விழுந்த அந்த நாள்ல அவர் மேலே ஏறி பிரசங்கம் பண்ண ஆரம்பித்தார். இன்றைக்கும் அந்த சபையுடைய தலைமை அவராக தான் இருக்கிறார். സഹോദരന്മാരാ, ആമേൻ. ഞാനിങ്ങനെ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. ചില സമയത്തൊക്കെ ഞാൻ ചിന്തിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യം, അവന് വലിയ പ്രസംഗിക്കാൻ ഇപ്പോഴാണ് കുറച്ച് നാൾ കൊണ്ട് കുറച്ചൊക്കെ പഠിച്ച് അവൻ പ്രസംഗിക്കാൻ തുടങ്ങി. ഒന്നും പ്രസംഗിക്കാൻ അറിയത്തില്ല. എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് ദാവീദ് കല്ലെറിഞ്ഞു, പിന്നെ ഗോലിയാത്ത് വീണു, ഇതൊക്കെ പറയുന്നത്. പക്ഷേ ഈ 6000 பேர் கிடക്കുന്ന ஜனம் ഈ ദാവീദ് കല്ലെറിയുന്നതും കേട്ടോണ്ട് മിണ്ടാണ്ടിരിക്കുക. ஆமென். அவருக்கு பெருசா பிரசங்கம் பண்ணலாம் தெரியாது. எந்திரிச்சிட்டு தாவீது கல்லால எரிஞ்சா கோலியாத்து செத்துட்டான்னு மட்டும் தான் சொல்ல தெரியும். ஆனா இந்த 6000 பேரும் உட்கார்ந்து இவர் தாவீது கல்லெறிஞ்சா கோலியாத்து செத்தான்றதை கையை கட்டி கேட்டுட்டு இருக்கிறாங்க. ഇന്ന് അപ്പൻ ജീവനോടെ ഇരിപ്പുണ്ട്, മരിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല കേട്ടോ. இன்னைக்கு அவருடைய தகப்பன் ஜீவனோடு இருக்கிறார், அவர் மரணிக்கவில்லை. ആ അഭിഷേകം തന്നെയാണ് ഇന്ന് എനിക്ക് വേണ്ടി ഇപ്പോഴും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. அந்த தேவ ஊழியக்காரர் தான் இன்னைக்கு எனக்காக ஜெபம் பண்ணிட்டு இருக்கிறார். എന്റെ സഭാ ലീഡറും എന്റെ ശുശ്രൂഷകനും ഒക്കെ അദ്ദേഹം തന്നെയാണ്. என்னுடைய சபையின் தலைமையும் என்னுடைய ஊழியக்காரன் எல்லாம் அவர்தான். അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് പ്രാർത്ഥിച്ച് പ്രവചനം പറഞ്ഞവ ഇപ്പൊ എന്റെ സഭയുടെ ലീഡറായിട്ട് ഇരിക്കുക. அதெல்லாம் முடிஞ்சு ஜெபம் பண்ணி நான் தீர்க்கதரிசனமா சொன்னவன் இன்னைக்கு சபைக்கு தலைமையாக இருக்கிறார். നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? எத்தனை பேர் கேட்கிறீங்க? നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ കൂടി പോയാൽ ഈ കാര്യം മനസ്സിലാവും. ശ്രദ്ധിച്ചേ, പ്രോഫസി എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ, ആ ശബ്ദം കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ദൈവമാണോ നിങ്ങളോട് സംസാരിച്ചേ, വിശ്വസിക്കുക കർത്താവ് എന്നോട് സംസാരിച്ചേ. ஆமென். நான் இதை சொன்னா உங்களுக்கு புரியும். நீங்க தீர்க்க தரிசனத்தை கேட்டா நீங்க தேவன் அதை உங்களுக்கு சொல்லியிருக்காருன்னு நீங்க நம்பி நீங்க அதை விசுவாசிக்கணும். എന്നിട്ട് വാ തുറന്ന് പറയുക. ஆமென். அதை விசுவாசித்து உங்கள் வாய்களை திறந்து அதை பேச ஆரம்பிக்கணும். സിസ്റ്റർ പറയണം, അടുത്ത പ്രാവശ്യം വരുമ്പം ഇന്റർനാഷണൽ പ്രവാചകനെ ഞാൻ കാണണം. ஆமென். அடுத்த வாட்டி வரும்போது சர்வதேச ஒரு தீர்க்க தரிசியை நான் பார்க்கணும். ഇന്റർനാഷണൽ പ്രാസംഗിയായി ഇന്റർനാഷണൽ പ്രവാചക, சர்வதேச பிரசங்கியா மாறியாச்சு, நீ அடுத்து சர்வதேச தீர்க்க தரிசியா மாறணும். അസൂയല്ലാത്തൊരു ആമേൻ പറ. பொறாமை இல்லாதவங்க ஆமேன் சொல்லுங்க பார்க்கலாம். எனக்கு அதில் பொறாமை இல்லைன்னு சொல்றவங்க ഇപ്പൊ മനസ്സിലായി എന്തുകൊണ്ടാ ചിലരൊക്കെ പ്രവചിക്കാത്തത് മനസ്സിലായി. இப்ப புரியுது ஏன் சிலர்லாம் இன்னும் தீர்க்க தரிசனம் சொல்லாம இருக்கீங்க. അസൂയ ഇല്ലാതെ ഒരു ആമേൻ പറ. பொறாமை இல்லாதவங்க கையை தூக்கி ஆமேன் சொல்லுங்க பார்க்கலாம். ഓക്കെ, ഗുഡ്. ഈ വിശ്വസിക്കുക, പറയുക. நீங்க விசுவாசிக்கணும், நீங்க வாயை திறந்து பேச ஆரம்பிக்கணும். നിങ്ങൾ പറയുന്ന അതുപോലെ സംഭവിക്കാൻ പോവാ. நீங்க சொல்லுகிற எல்லா வார்த்தையும் நிறைவேற போகிறது. അതല്ലേ നിങ്ങൾ പ്രസംഗങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുള്ള എഗസ്കിയേലിനോട് കർത്താവ് പറഞ്ഞ്, എടാ നീ വാ തുറന്ന് പറയടാ, നിനക്ക് വിശ്വാസം ഉണ്ടോ, വാ തുറന്ന് പറ, അസ്ഥികൾ മാത്രമല്ല നീ കാണുന്നത്, പറ, ജീവിക്കുമെന്ന് പറ. നീ പറയുന്നത് വിശ്വാസത്തിന്റെ പുറത്താണെങ്കിൽ ആ വിശ്വാസത്തിന്റെ വാക്കുകൾ ജീവന്റെ വാക്കുകളായി ചലിക്കാൻ പോകും. ஆமென். அதனால ஆண்டவர் எசேக்கியேலை பார்த்து சொன்னார், நீ வாயை திறந்து பேசு, நீ வாயை திறந்து பேசு, நீ பார்க்கிறது இதுவரைக்கும் எழும்பவே முடியாத உலர்ந்து போய் இருக்கிற எலும்பு கூட இருக்கலாம், ஆனா நீ விசுவாசத்தினால வாயை திறந்து பேசு, உன்னுடைய விசுவாச வார்த்தைகள் அந்த உலர்ந்து போய் இருக்கிற எலும்புகளுக்குள்ள கூட ஜீவனை கொண்டு வந்து அவைகளை உயிர் பெற்று எழும்ப பண்ணும். നിങ്ങളൊരു പ്രോഫസി ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നവരായി മാറും.
நீங்க தீர்க்க தரிசனத்தை செயல்படுத்துகிறவர்களாய் மாறுவீர்கள். ഞാൻ ഇന്നത്തെ സഭയെ കുറിച്ചല്ല പറയുന്നത്, നാളത്തെ ഈ സഭയെ കുറിച്ചാ പറയുന്നത്. நான் இன்னைக்கு சபையை குறித்து பேசல, நாளைக்கான சபையை குறித்து பேசுகிறேன். പ്രൊഫറ്റിക്കൽ കോളേജായി മാറും. ஆமென். இது ஒரு தீர்க்க தரிசன கல்லூரியாய் மாற போகிறது. ആമേൻ. പ്രവചന കൃപ പ്രാപിക്കാൻ വേണ്ടി എവിടെല്ലാം ഓടുന്നെന്നറിയാമോ? എത്രയോ സ്ഥലങ്ങളിൽ ചിലരൊക്കെ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. தீர்க்க தரிசனத்தை வரத்தை பெற்றுக்கொள்வதற்கு எல்லாரும் எங்கெங்கேயோ தேடி 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 ஓடிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க. പക്ഷേ കർത്താവ് പറയുന്നു, പ്രവചന ആവശ്യമുള്ളവർ ഈ ചർച്ചിനകത്ത് ഓടിക്കേറ്, ദൈവം ചിലരെ പ്രവചിപ്പിക്കാൻ പോവാ. ஆமென். ஆண்டவர் சொல்றாரு, இந்த சபைக்குள்ள தீர்க்க தரிசனத்தை பேசுகிற, தீர்க்க தரிசனத்தை செயல்படுகிற சிலர் எழும்ப போகிறார்கள். ആദ്യം നീ നിന്റെ വീട്ടിനോട് പ്രവചിക്ക. முதலாவது நீங்க உங்க வீட்டை பார்த்து தீர்க்க தரிசனமாய் பேச ஆரம்பிங்க. ചർച്ചിനോട് പ്രവചിക്ക. உங்க சபையை பார்த்து தீர்க்க தரிசனமாய் பேச ஆரம்பிங்க. നാട്ടിൽ പ്രവചിക്ക. നാട്ടിൽ പ്രവചിക്കുക. உங்களுடைய பட்டணத்துல பேச ஆரம்பிங்கள். ആദ്യം നിന്റെ വീട്ടിനകത്തെ ശൂന്യത നോക്കി പ്രവചിക്കുക. യേശുവിൻ നാമത്തിൽ വന്നു പിടിക്കട്ടെ. ஆமென். முதலாவது உங்க வீட்ல இருக்கிற ஒன்றுமில்லாத நிலைமையை பார்த்து பேசுங்க. இயேசுவின் நாமத்தினாலே அந்த ஒன்றுமில்லாத நிலைமை மாறுவதாக. ஒன் பை ஒன்னாய் ദൈവം അതിനെ മാറ്റാൻ പോവുക. ஆமென். ஒன்றன் பின் ஒன்றாய் தேவன் அந்த காரியங்களை மாற்றுவார். ஒன் பை ஒன்னாய் കർത്താവ് മാറ്റാൻ പോവുക. ஒன்றன் பின் ஒன்றாய் தேவன் அதை மாற்றுவார். എന്തോ കർത്താവിനോട് പറയുന്നു, മുടങ്ങി കിടന്ന പണികൾ ചില കുടുംബങ്ങളിൽ വീണ്ടും 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 അത് ചെയ്യാൻ പോകും. முடங்கி போயிருக்கிற சில வேலைகளை ஆண்டவர் மீண்டுமாய் அதை துவங்க ஆரம்பிக்கிறார். മുടങ്ങി കിടന്ന വീടിലെ പണികൾ, വീട്ടിന്റെ പണികൾ ദൈവാത്മാവ് വീണ്ടും തുടങ്ങേണ്ടതിന് വാ തുറന്ന് പറയുക, അത് അതുപോലെ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നു. முடங்கி கிடக்கிற வீட்டின் கட்டுமான வேலைகளை நோக்கி நீங்கள் வாயை திறந்து பேச ஆரம்பிங்கள். மீண்டுமாய் அவைகள் செயல்பட ஆரம்பிக்கும். നിങ്ങൾ തുടങ്ങിയിട്ട് നിങ്ങളെ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ പകുതിയിൽ നിങ്ങൾ അവസാനിപ്പിച്ച പലതിനെയും ദൈവം നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക് തിരിച്ചെടുക്കും. എന്നിട്ട് വാ തുറന്ന് പറയുക, കർത്താവ് ഇന്ന് രാത്രി എന്റെ ലൈഫിൽ അത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നു. நீங்கள் ஆரம்பித்து முடிக்க முடியாமல் நீங்கள் நிறுத்தி வைத்திருக்கிற பல காரியங்களை பார்த்து பேச ஆரம்பிங்க. கர்த்தர் இன்றைக்கு உங்கள் கரங்களிலே அதை கொடுத்து உங்களை கொண்டு அவைகளை செயல்பட வைக்க போகிறார். நிச்சயமாய் இന്ന് രാത്രി ചിലർ അത്ഭുതത്തെ കാണാൻ പോകുന്നു. நிச்சயமாய் இந்த ராத்திரி வேளையில சிலர் அற்புதங்களை பார்க்க போகிறீர்கள். நிச்சயமாய் ചിലർക്ക് വേണ്ടി കർത്താവ് ചിലതിനെ ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ പോകുന്നു. நிச்சயமாய் சிலருக்காக தேவன் சில காரியங்களை திறக்க ஆரம்பிக்கிறார். ആമേൻ. ஆமென். നിങ്ങൾ കേട്ട ദൈവശബ്ദത്തിനകത്ത് ചിലപ്പോൾ കർത്താവ് പറയും, ചിലതിനേക്ക് വിടാൻ പറയും. நீங்க கேட்ட தேவ வார்த்தைக்குள்ள சில நேரங்கள் ஆண்டவர் சொல்லியிருப்பார், சில காரியங்களை விட்டு വിടാൻ പറയും. சில காரியங்களை விட்டுன்னு ஆண்டவர் சொல்லியிருப்பார். ഈ 8:45 വിടാൻ പറഞ്ഞു കർത്താവ്. 8:45 ஆண்டவர் விட சொல்லிட்டார். ചർച്ചിനെ വിടാനല്ല പറഞ്ഞേ, சர்ச்சை விட்டு போக சொல்லல, നിങ്ങളുടെ ലൈഫിൽ നിന്ന് ചിലതിനെ വിടാനാ പറഞ്ഞേ. வாழ்க்கைக்குள்ள இருக்கிற சில காரியங்களை விடும்படிக்கு தேவன் சொல்லுகிறார். പെട്ടെന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുക, ജീവിതത്തിലേക്ക് ഒന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്ക്. ഇന്ന് രാവിലെ വന്ന വഴിക്കകത്ത് എവിടേക്കോ എന്തൊക്കെയോ കുറവ് സംഭവിച്ചു. சக்குன்னு கொஞ்சம் உங்க வாழ்க்கையை திரும்பி பாருங்க. நீங்க வந்த வழியில ஏதோ ஒரு சில குறைவுகள் உங்களுக்கு ஏற்பட்டு இருக்கிறது. എവിടേക്കോ സംഭവിച്ചു പോയ ദൈവവുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിന് വിരോധമായി നിന്ന ചിലതിനെ അത് വിടാൻ പറ്റാതെ നിൽക്കുന്നതാണ് ഇന്ന് രാത്രി വിട്ടോണം. தேவனோடு கூட இருக்கிற உறவை, தேவனோடு கூட இருக்கிற ஐக்கியத்தை விடும்படிக்கு சில காரியங்கள் உங்களிடத்துல தொடர்ந்து வந்திருக்கு. அதை உங்களால விட முடியல. ஆனா இன்னைக்கு ஆண்டவர் சொல்லுகிறார், அவைகள்லாம் விட்டு விடுங்கள். വേദന ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ്, വിടുമ്പോൾ വേദന തോന്നും. அவன் அது ஒருவேளை உங்களுக்கு வேதனையை கொடுக்கறதா இருக்கலாம். அதை விடும்பொழுது நீங்க ஒருவேளை வேதனையோடு கூட விடலாம். ഉറങ്ങുമ്പോഴും നടക്കുമ്പോഴും ഒക്കെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് മൊബൈൽ ഫോൺ അല്ലേ? தூங்கும்போது கூட நடக்கும்போதெல்லாம் சில நேரத்தில் நம்ம மொபைல் ஃபோன் யூஸ் பண்ணுவோம். നല്ലതാണ് മൊബൈൽ ഫോൺ നല്ലതാണ്. மொபைல் ஃபோன் நல்லதுதான், பரவாயில்ல. നിങ്ങൾ പേടിക്കൊന്നും വേണ്ട, മൊബൈൽ ഫോൺ നല്ലതാണ്. நீங்க பயப்படலாம் வேண்டாம், பரவாயில்ல, அது நல்லது. പക്ഷെ മൊബൈൽ ഫോൺ ദൈവം നമ്മളോട് സംസാരിക്കാൻ തടസ്സമാണെങ്കിൽ അതിനെ വിടണം. ஆனா மொபைல் ஃபோன் ஒருவேளை தேவன் உங்க கூட பேசுவதற்கு தடையா இருந்துச்சுன்னா அதை நீங்க விட்டுறணும். കർത്താവ് വിളിക്കുക, എടാ അവറാച്ചാ, എടാ ശോശാമേ എന്നൊക്കെ വിളിക്കുമ്പം ഇവിടെ നിന്ന് മൊബൈലിൽ തോണ്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. அவன் ஆண்டவர் மூலமா சொல்லுவார், டே ராமசாமி, டே முன்சாமி, டே எந்திரா அப்படின்னு ஆண்டவர் சொல்லும் போதே நம்ம சில நேரத்தில் உட்காந்து செல்ல நோண்டிக்கிட்டு இருப்போம். ஆமென். ചില സമയങ്ങളിൽ കർത്താവ് വിളിക്കുക, ഡാടാ എനിക്ക് നിന്നോട് സംസാരിക്കാനായിട്ടുണ്ട്. കർത്താവ് ഇന്നില്ലേ, ഞാൻ ഇവിടെ ഇന്ന് റീൽസ് കണ്ടില്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ഉറക്കാൻ വരത്തില്ല. சில நேரங்களில் ஆண்டவர் தட்டி எழுப்பி சொல்லுவார், தம்பி எந்திரிப்பா, உங்ககிட்ட நான் பேசணும். ஆனால் நம்ம சொல்லுவோம், ஆண்டவரை கொண்டாட வெயிட் பண்ணுங்க, ரீல்ஸ் பார்க்கல எனக்கு தூக்கம் வராது, பார்த்துட்டு സംസാരിക്കാൻ വന്നപ്പോഴാണ് ടി.ബി. ജോഷുവ ക്യാൻസർ മാറ്റുന്ന വീഡിയോ കണ്ട്, ഓ കർത്താവ് എന്ത് അത്ഭുതം. എടാ അവൻ അത്ഭുതം ചെയ്തു ശരിയാണ്, പക്ഷേ നിങ്ങളൊരു അത്ഭുതമായി മാറണമെങ്കിൽ கர்த்தாவின் சப்தம் நீங்கள் ஆண்டவர் உங்ககிட்ட பேச வரும்போது ஃபோனில் டிபி ஜோஷ்வா அற்புதத்தை பண்ண வீடியோவை பார்த்துட்டு நம்ம சொல்லுவோம், இவ்வளோ பெரிய அற்புதம் ஆண்டவரே. ஆனால் ஆண்டவர் சொல்லுவார், அது அற்புதமாகவே இருக்கட்டும், ஆனால் உன் வாழ்க்கையில் ஒரு அற்புதத்தை செய்யறதுக்கு உங்ககிட்ட பேசுறதுக்கு நான் வந்திருக்கிறேன், அதை விட்டுட்டு என்னை பாரு.
ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തിൽ ഒരു യൂത്തിന് വേണ്ടി, ഒരു പയ്യന് വേണ്ടി അവനെ പഠിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു ആത്മീയതയിൽ. അവനോട് പറയുന്നത്, അവൻ എന്നോട് പറഞ്ഞ വാക്കായി ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞത്, ഫസ്റ്റ് ടി വി ജോഷുവ എന്നോ ഭക്തനാ. ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഭക്തനാ കുഞ്ഞെ? അവൻ കഴിഞ്ഞ സീസണിൽ ടി വി ജോഷുവ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാലത്ത് ഭക്തനാണ്, ഉപയോഗിക്കപ്പെട്ടു. പക്ഷേ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ടി വി ജോഷുവേക്കാളും വലിയ ജോഷുവ നീയാണ്, തിരിച്ചറിയണം. என்கிட்ட பேசின ஒரு சகோதரனுக்கு, ஒரு வாலிபனுக்கு நான் அவனுக்கு ஆவிக்குரிய விஷயங்களை கற்றுக் கொடுத்துருக்கேன். அவன் என்னை பார்த்து சொன்ன வார்த்தை இது, ஃபர்ஸ்ட் டிபி ஜோஷுவா எவ்வளோ பெரிய ஒரு ஊழியக்காரர், எவ்வளோ அற்புதங்களை செஞ்சிருக்கார். அப்போ நான் சொன்னேன், கரெக்ட் தான், டிபி ஜோஷுவா இருக்கும்போது அவர் காலங்களில் அவர் பெரிய ஊழியக்காரர் தான். ஆனால் இன்னைக்கு டிபி ஜோஷுவா இல்லை, ஜோஷுவாங்கிற நீ தான் பெரிய ஊழியக்காரர். ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് ടി ബി ജോഷുവയെ കർത്താവ് ഉപയോഗിച്ചു. நான் விசுவாசிக்கிறேன் டிபி ஜோஷுவாவை தேவன் உபயோகித்தார். പക്ഷേ ഞാൻ എന്നെ ഉപയോഗിക്കുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിച്ചിട്ടില്ല. ஆனால் ஒரு டைம்லையும் அவர் டிபி ஜோஷுவாவை பயன்படுத்தினார், ஆனால் என்ன பயன்படுத்துவார் நான் ஒருபோதும் நம்பலை. അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം. அதுதான் இருக்கிறதுலே பெரிய பிரச்சனை. മിണ്ടുന്നില്ല, பேச மாட்டீங்களே. കർത്താവ് പറയുക, ഇന്ന് രാത്രിയിൽ ടി വി ജോഷുവ ഉപയോഗിക്കപ്പെട്ടു, അതുപോലെ കർത്താവ് ചിലരെ ഉപയോഗിക്കാൻ പോകുന്നു. ஆண்டவர் சொல்றார், இந்த ராத்திரி வேளை டிபி ஜோஷுவா பயன்படுத்தப்பட்டது போல சிலரை அவர் உபயோகப்படுத்த ஆரம்பிக்கிறார். ഈ ദൂത് ഞാൻ പറയുമ്പോൾ ചിലരെങ്കിലും ഒക്കെ പറയും, പാസ്റ്റർ ഇത് എന്നോടല്ല, ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന പിള്ളേരോടാ, അവരോടാ, ഇവരോടാ. ദൂതിനെ തട്ടിമറിച്ച് പന്തിനെ പോലെ തട്ടി എറിയാതെ പറഞ്ഞ് പിടിച്ചെടുക്കുക. ഇത് നിങ്ങളോട് തന്നെയാണ് കർത്താവ് സംസാരിച്ചത്. இந்த வார்த்தையை சொல்லும்போது சில பேர் இதெல்லாம் நீங்க நினைப்பீங்க, இது எனக்கு இல்லை அவனுக்கு, எனக்கு இல்லை அவங்களுக்குன்னு. ஆனா இதை தட்டி தட்டி விளையாடுறதுக்குள்ள, வார்த்தை வரும்போது பெற்றுக்கொள்ளுங்கள், இது எனக்கான வார்த்தை, இது எனக்கான தேவ சத்தம்னு கரங்களை உயர்த்தி ஆமென் என்று சொல்லு. നമ്മൾ ഈ തുണിയെടുക്കാൻ പോകത്തില്ലേ ഈ ടെക്സ്റ്റൈൽസിലൊക്കെ തുണിയെടുക്കാൻ പോകും അല്ലേ? துணி கடைக்கு நம்ம துணி எடுக்க போவோம் இல்லையா? തുണി എടുക്കാൻ പോകുന്നവരൊന്ന് കൈ ഉയർത്തിയാട്ടെ. துணி எடுக்க போனவங்களா கை தூக்குங்க பார்க்கலாம். തുണി എടുക്കാത്തവർ കൈ ഉയർത്തിയാട്ടെ. துணியை எடுக்காதவங்க கை தூக்குங்க. അപ്പൊ എൻ്റെ ഒരു ഡൗട്ടാണ്, ഈ കൈ പൊക്കാത്തവർ ഏത് കൂട്ടത്തിൽ പെടുന്നവരാ? அப்ப இந்த கை தூக்காதவங்க எந்த கேட்டகரினே தெரியலையே. തുണി എടുക്കാൻ പോകുന്നതിലും ഇല്ല, പോകാത്തതിലും ഇല്ല. துணி எடுக்க போறவங்களும் இல்ல, துணி எடுக்காதவங்களும் இல்ல, ரெண்டு கேட்டகரியிலயும் நம்ம கையில் തുണി എടുക്കാൻ പോകുന്നവരാണ്. மேக்ஸிமம் எல்லாம் துணி எடுக்க போயிருக்கிறோம். നമ്മൾ ആദ്യം ഒരു തുണി എടുക്കാൻ പോകുമ്പോൾ ആദ്യം എന്തായിരിക്കും നോക്കുന്നേ? நம்ம முதல்ல துணி எடுக்க போகும்போது முதல்ல என்ன பார்ப்போம்? കളറൊന്നും അല്ല നോക്കുന്നത്, ആദ്യം എടുത്ത ഉടനെ അതിലൊരു കാർഡിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന വിലയാണ് നോക്കുന്നത്. அதோட கலர்லாம் பார்க்க மாட்டோம், முதல்ல எடுத்தோன்னே திருப்பி என்னடா விலை போட்டிருக்குன்னு முதல்ல பார்ப்போம். ശരിക്കും നല്ല ക്വാളിറ്റിയുള്ള ഡ്രസ്സാണ്, നമുക്ക് മാച്ച് ആയിട്ടുള്ള ഡ്രസ്സാണ്, നല്ല കളറൊക്കെ മാച്ച് ആവുന്ന നല്ല ഡ്രസ്സാണ്. പക്ഷേ നമ്മൾ അതിൻ്റെ കളർ നോക്കത്തില്ല, അതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി നോക്കത്തില്ല, നമ്മൾ നോക്കുന്ന വിലയാണ്. சரியா பார்த்தா அந்த ட்ரெஸ் நமக்கு கரெக்டானதாக இருக்கும், சரியானதாக இருக்கும், ஒருவேளை நமக்கு அது ரொம்ப பொருத்தமானதாக இருக்கும். ஆனால் நம்ம கலரை பார்க்க மாட்டோம், குவாலிட்டி பார்க்க மாட்டோம், ஒன்றும் பார்க்க மாட்டோம், முதல்ல திருப்பி அட்டையை தான் பார்ப்போம் எவ்வளோ விலை. നമുക്ക് യോജിച്ചത് പലതും ഇന്ന് തുണിക്കടയിൽ ഇരിക്കുകയാണ്. அதனால தான் நமக்குன்னு ஏற்படுத்தப்பட்ட, நமக்குன்னு சேர்கிற, நமக்கு ஏற்ற சில காரியங்கள், நிறைய துணிகள்லாம் இன்னைக்கு துணிக்கடையில் தூங்கிட்டு ஏதோ ஒரு தங்கப்பന് அவராச்சന് ശോശാമ്മയ്ക്ക് കറിയാമ്മയ്ക്ക് ഉള്ളത് നമുക്കുണ്ട്, வேற யாருக்கோ இருக்கிறதெல்லாம் நமக்கு இருக்கு. ஆனா நம்மளுக்கானது நம்மளுக்கு இல்ல. നിങ്ങൾക്ക് അത് മനസ്സിലായില്ല അല്ലേ? உங்களுக்கு அது புரியல இல்லையா? ഞാൻ പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ച് കേട്ടാട്ടെ, நீ சொல்றதை கவனமா கேளுங்க. യഥാർത്ഥമായ ക്രിസ്തീയ നിങ്ങൾക്ക് തന്ന വിഷനിലേക്ക്, ദൈവിക പദ്ധതിയിലേക്ക്, അതിന്റെ യഥാർത്ഥമായ ക്വാളിറ്റിയിലേക്ക് നിങ്ങൾ കേറുന്നത് വരെയും, உங்களுக்கான தேவ திட்டத்தை, உங்களுக்கான தேவ சத்தத்திற்குள்ளாய் நீங்கள் அதை ஏற்றுக்கொண்டு நீங்கள் அதற்குள்ளே கடந்து போகிற வரைக்கும் നിങ്ങൾ എന്തായിരിക്കും? കുറവിലിരിക്കും. நீங்க என்னவா இருப்பீங்க? குறைவா இருப்பீங்க. നിങ്ങളോട് കർത്താവ് പറയുന്നത് ഒരു വലിയ പ്രവചനമാണ്. உங்ககிட்ட தேவன் சொல்கிறது ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு தீர்க்க தரிசனமா இருக்கலாம். കുഞ്ഞിനോട് കർത്താവ് പറയുകയാണ്, മോനെ ദൈവം തന്നെ ബിസിനസ് ക്ലാസ്സിൽ കൊണ്ടുപോകും, ഫ്ലൈറ്റിൽ കൊണ്ടുപോകും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആദ്യം നോക്കുന്നത് എന്തായിരിക്കും? അല്ലെങ്കിൽ അവൻ തന്നെ ആദ്യം നോക്കുന്നത് അവൻ്റെ അപ്പൻ എങ്ങനത്തെ ജോലി എന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല. അവൻ തന്നെ ചിന്തിക്കുക, അയ്യോ എൻ്റെ കുടുംബത്തിൽ ആരും പോയിട്ടില്ല, ഞാനും പോകത്തില്ല, ഇതെനിക്കുള്ളതല്ല. തട്ടി മാറ്റി വില നോക്കുക, വില നോക്കിയിട്ട് നമ്മൾ തട്ടി മാറ്റി ഇതെനിക്കുള്ളതല്ല, അവിടെ ഇരിക്കുന്ന ആൻറ്റിക്കുള്ളതാണ്, കൊടുത്തോ. அவன் அந்த பையனை பார்த்து ஒரு நான் சொல்லுவோம், தம்பி நீ ஒரு பெரிய பிஸ்னஸ் கிளாஸில் ட்ராவல் பண்ணுவேன், ஒரு பெரிய லக்ஸுரியான வாழ்க்கைன்னு சொல்லும்போது ஒருவேளை அந்த பையனை நினைக்கலாம், என் குடும்பத்தில் யாருமே அப்படி இல்லை, இந்த வார்த்தை எனக்கானது இல்லை, இப்போ பக்கத்தில் இருக்கிற அந்த ஆன்ட்டிக்கானதாக இருக்கலாம்னு சொல்லி ஒருவேளை அந்த வார்த்தையை தட்டி വീശിയിടலாம். മിസ്റ്റർ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പയ്യനെ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടം തോന്നി. ഇവനെ കണ്ടപ്പോഴും എനിക്ക് ഇഷ്ടം തോന്നി. കാരണം എന്താ, മിസ്റ്റർ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നല്ലേ, അവനെ കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് ഇഷ്ടം തോന്നി. കാരണം ഇങ്ങനെ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഞാൻ ഇപ്പം മൈക്ക് പിടിച്ചത്. அவன் இந்த மிக்சர் ஆப்ரேட் பண்ணுறத பையன் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. காரணம் என்னன்னா, முதல்ல அங்கே உட்காந்துட்டு தான் இப்போ நான் கையில் மைக் எடுத்துருக்கேன். ഞാൻ അവനോട് ഇങ്ങനെ പ്രവചിച്ച് പറയൂ, എടാ നിന്നെ അമേരിക്കയ്ക്ക് ദൈവം കൊണ്ടുപോകും, പ്രവാചകനാക്കും, അഭിഷേകനാക്കും എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അവൻ ആമേൻ പറഞ്ഞു. ഓ ഗുഡ്, ആമേൻ പറഞ്ഞു ഗുഡ്. എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷം തോന്നി. ആമേൻ പറഞ്ഞു, അവന് ദൈവം അങ്ങനെ ആക്കട്ടെ. ஆமென். நான் ஒருவேளை அந்த பையனை பார்த்து சொல்லலாம், உன்னை ஆண்டவர் அமெரிக்காவுக்கு கொண்டு போவார், பெரிய தீர்க்கதரிசியா மாற்றுவார் நான் சொல்லும்போது, ഒരു പക്ഷെങ്കിൽ ഇപ്പം അവൻ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തോട്ടോ. പക്ഷേ ഒരു പക്ഷെങ്കിൽ അവനിങ്ങനെ പറയുക, എൻ്റെ അപ്പം പാസ്റ്റർ അല്ല,
എൻ്റെ വീട്ടിൽ ആരും പാസ്റ്ററായിട്ടില്ല, ആരുമില്ല. അതുകൊണ്ട് ഞാനും പാസ്റ്റർ ആവാൻ സാധ്യതയില്ല. ദാ പിടിച്ചോ സുദർശൻ ബ്രോ, ഇരുന്നോ, അത് നിനക്കുള്ളതാ. ஆமென். ஒருவேளை அந்த பையன் யோசிக்கலாம், இப்போ ஆமேன்னு ஏத்துக்கிட்ட அப்படி. ஆனா ஒருவேளை யோசிச்சிருக்கலாம், என் குடும்பத்துல யாரும் பாஸ்டர் இல்ல, என் வீட்டுல யாரும் ஊழியக்காரங்க இல்ல, நான் எப்படி போறேன், சரி இது எனக்கானது இல்ல, இந்த பிரதருக்கானதுன்னு சொல்லி அவர் மேல கூட നമ്മൾ கொடுத்துருக்கலாம். നോക്കുന്നത് എന്താ? വിലയാണ് അല്ലേ? நம்ம எதை பார்க்கிறோம்? அதுக்கான விலையை பார்க்கிறோம். ആമേൻ. പ്രോഡക്റ്റിന്റെ ക്വാളിറ്റി അല്ല നോക്കുന്നത്, വിലയാ നോക്കുന്നത്. அந்த ப்ராடக்ட்டுடைய அந்த பொருளுடைய தரத்தை நம்ம பார்ப்பதில்லை, அதோட விலையை பார்க்கிறோம். വാഗ്ദത്തത്തിന്റെ ക്വാളിറ്റി അല്ല നോക്കുന്നത്, വാഗ്ദത്തത്തിന്റെ കൂടെയുള്ള പ്രൈസിനെ നമ്മൾ നോക്കും അല്ലേ? ஆமென். வாக்குத்தத்தத்தினுடைய தரத்தை நாம் பார்ப்பதில்லை, வாக்குத்தத்தம் கூடவே இருக்கிற ஒரு விலையை நாம் பார்க்கிறோம். നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇനി പ്രവചിക്കുന്നു, കൈമാറുന്നു, കേട്ടാട്ടെ. நான் இனி உங்களுக்காக ஒரு வார்த்தையை சொல்கிறேன், கவனமாய் கேளுங்கள். നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വിലയും ഇല്ലാതിരിക്കുമ്പോഴും, உங்களுக்கு ஒரு விலையும் இல்லாமல் இருக்கும் பொழுது, ഏറ്റവും നമ്പർ 1 ക്വാളിറ്റിയുള്ള പ്രൊഫസി നിനക്ക് വേണ്ടി വരുന്നു. அவன் மிகவும் உயர்தரமான தீர்க்க தரிசனத்தை அவர் உங்களுக்கு என்று கொடுக்கிறார். ആ പ്രൊഫസിയുടെ പ്രൈസ്, அந்த தீர்க்க தரிசனத்தின் விலை നിങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നതിലും വലുതാണ്. உங்களால் கொடுக்க முடிந்ததை பார்க்கிலும் மேலானதா இருக்கும். എത്രയ്ക്ക് ക്വാളിറ്റിയുള്ള ഒരു പ്രൊഫസി നിങ്ങൾക്ക് വന്നാൽ, எவ்வளவு மேலான தரமுள்ள தீர்க்க தரிசனம் உங்களுக்கு வரும்போது അതിന് ആമേൻ പറയാൻ തയ്യാറായിട്ടുള്ള ஆமென் சொல்லுவ ஏற்றுக்கொள்வதற்கு தயாராகுங்கள். അങ്ങനെ ഒരു ജനറേഷൻ ഉണ്ടാകുന്നുവെങ്കിൽ, அப்படி ஒரு தலைமுறை எழும்பினா ഈ സഭയെ പിടിച്ചടക്കാൻ ആർക്കും കഴിയത്തില്ല. இந்த சபையை பிடித்து வைப்பதற்கு, தடுத்து வைப்பதற்கு ஒருவனாலும் முடியாது. ആമേൻ. ஆமென். പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഞാൻ ഈ പ്രാവശ്യം നിൽക്കുമ്പോൾ തന്നെ കർത്താവിനോട് പറയുന്നു, അടുത്ത പ്രാവശ്യം മുതൽ ദൈവസഭ കേൾക്കാൻ പോകുന്നത് ഇന്റർനാഷണൽ പ്രോഫസി മാത്രമായിരിക്കും. ஆமென். நான் இப்ப இங்க நிக்கும்போது ஆண்டவர் சொல்றார், நீங்க வர நாட்கள்ல கேட்க போவதெல்லாம் சர்வதேச விதத்தில் இருக்கிற தீர்க்க தரிசனங்களை சபை கேட்க போகிறது. കേൾക്കുന്ന പ്രോഫസി നിന്റെ തലവേദന മാറ്റും, നിന്റെ വേദന മാറ്റും, നിന്റെ കഷ്ടം മാറ്റും, നിന്റെ ദുഃഖം മാറ്റും. അടുത്ത പ്രാവശ്യത്തെ പ്രോഫസിന്റെ അളവ് മാറാൻ പോവുകയാണ്. നിന്റെ ദൈവം ദേശത്തുനിന്ന് അടുത്ത ദേശത്തിലേക്ക് മാറ്റും. ஆமென். இப்ப நீங்க கேட்கிற தீர்க்க தரிசனம் எல்லாம் உன்னுடைய பிரச்சனை மாறும், உன்னுடைய தலைவலி மாறும், உன்னுடைய வேதனை மாறும் தான். ஆனா இனி அடுத்த வாட்டி எல்லாம் உங்களையே இந்த ஊர்ல இருந்து கொண்டு போய் வேற தேசத்துக்கு, வேற பட்டணங்களுக்கு தேவன் പ്രയോജനപ്പെടുത്തുവാൻ പറയുന്നു, വിദൂര പട്ടണങ്ങളിൽ ദേശങ്ങളിലുള്ള നന്മകൾ ചില കുടുംബങ്ങളിലേക്ക് വരാൻ പോകുകയാണ്. சொல்லும்போது ஆவியானவர் எனக்கு வெளிப்படுத்துகிற காரியம், தூர தேசங்கள்ல இருந்து, பட்டணங்கள்ல இருந்து வருகிற நன்மைகளை தேவன் உங்க குடும்பங்களுக்குள்ள கொண்டு வர போகிறார். വഴിമാറിപ്പോയ ചില നീരൊഴുക്കുകൾ നിങ്ങളിലേക്ക് ചാല് വെട്ടി ദൈവം കൊണ്ടുവരാൻ പോവുക. ஆமென். உங்களை விட்டு விலகி போன சில ஊற்றுகள், நீர் ஊற்றுகளை உங்கள் அண்டைக்கு தேவன் வழி மாற்றி அவை உங்களிடத்திற்கு கொண்டு வந்து சேர்க்க போகிறார். ആമേൻ. ഇത്രയും നേരം ഞാൻ സംസാരിച്ചതിനകത്ത് റെഫറൻസ് എടുത്തിട്ടില്ലെന്ന് തോന്നുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒരു വാക്യം തൊടാം. இவ்வளவு நேரம் நான் பேசுறதுல ஒரு பைபிள் வார்த்தை கூட எடுக்கல, அதனால இப்ப நான் ஒரு வார்த்தையை சொல்றேன். ചിലർക്കെങ്കിലും ഒക്കെ ഒരു വേടെങ്കിലും ഒരു ദിവസം കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ സമാധാനമില്ല. ஆமென். ஒரு சிலருக்கெல்லாம் ஒரு வார்த்தை, ஒரு பைபிள் வசனம் கூட கேட்கலனா ஒரு சமாதானம் இருக்காது. കേൾവിയാൽ ഉളവാകുന്ന വിശ്വാസത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുക. கேள்வியினாலே உருவாகிற விசுவாசத்தினாலே நிலைத்து நில்லுங்கள். അബ്രഹാം എന്ന വ്യക്തി ഒരു വാക്ക് മാത്രമേ കേട്ടിരുന്നുള്ളൂ. ஆபிரகாம் என்கிற நபர் ஒரு வார்த்தையை மட்டும் தான் கேட்டார். എന്നാൽ അവൻ വിശ്വസിച്ചു. ஆனா அந்த வார்த்தையை அவர் விசுவாசித்தார். അവന് നീതിയായി കണക്കിട്ടു. தேவன் அதை அவனுக்கு நீதியாக எண்ணினார். ജനസിസ് ചാപ്റ്റർ 12 verse 1. ஆதியாகமத்தின் புத்தகம் 12:1. ஆதியாகமம் 12:1. യാ. ദേശത്തെയും യാ. ഓക്കെ. ഞാൻ നിന്നെ കാണിപ്പാനിരിക്കുന്ന ദേശത്തിലേക്ക് പോകാം. ആ, ജാതിയാക്കും. യാ. ഹല്ലേലൂയ. ആമേൻ. ഒരു ആമേൻ പറയാമോ? ഹല്ലേലൂയ. ഞാൻ പ്രസംഗിക്കുന്നില്ല, നിങ്ങൾക്ക് ബാക്കി എടുത്തില്ല എന്നുള്ള പരാതി മാറ്റാൻ വേണ്ടി അത് തൊട്ടെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. நான் பிரசங்கம் பண்ணல, எந்த வார்த்தையுமே பாஸ்டர் கொடுக்கலையேங்கிற ஒரு எண்ணத்தை மாத்திரத்தை அந்த வார்த்தையை நான் கொடுத்தேன். വാക്യത്തിൽ നിന്നല്ലാതെ പ്രസംഗം നമ്മൾ കേട്ട് കഴിഞ്ഞു. வார்த்தை, தேவ வார்த்தையிலிருந்து இல்லாம ஒரு பிரசங்கத்தை நம்ம கேட்டு முடிச்சிட்டோம். എന്തൊക്കെ കർത്താവ് വിടണമെന്ന് പറയുന്നേ? ஆண்டவர் எதையெல்லாம் விடணும்னு சொன்னாரு? നിന്റെ ദേശത്തെ, உன்னுடைய தேசத்தை, നിന്റെ ചാർച്ചക്കാരെ, உன்னுடைய ഇനത്താரை, നിന്റെ പിതൃഭവനത്തെ, உன்னுடைய பிதாவின் வீட்டை, വിടണം. எல்லாவற்றையும். ഇത് മൂന്നും വിടാൻ പറഞ്ഞപ്പോഴേക്കും പുള്ളിക്കാരൻ ആകപ്പാടെ വിഷമത്തിലായി. இது மூணையும் விடணும்னு சொன்னப்போ ஆபிரகாமுக்கு ஒரு பெரிய ஒரு வருத்தம் வந்துச்சு. കർത്താവ് പറയുവാന്ന്, ஆண்டவர் சொல்றாரு, നീ എന്തൊക്കെ വിട്ടോ അവയെല്ലാം അതിനേക്കാളും അപ്പുറം നീ പോകുന്ന ദേശത്തും ഞാൻ ഒരുക്കി വെക്കുകയാണ്. நீ எதெல்லாம் விடணும்னு நான் சொன்னனோ அதையெல்லாம் நீ எதிர்பார்க்கிறதுக்கும் மேல நீ போகிற தேசத்துல உனக்கு நான் ஏற்படுத்தி வச்சிருக்கிறேன். നീ ദേശത്തെ വിട്ടാട്ടെ, நீ உன் தேசத்தை விடணும், ഞാൻ നിനക്കൊരു ദേശത്തെ തരാം. நான் உனக்கு ஒரு தேசத்தை ஏற்படுத்தி வைத்திருக்கிறேன். സ്തോത്രം പറ. ஆமென்.
നിങ്ങളുടെ റെന്റ് ഹൗസുകൾ, നിങ്ങൾ വാടകയ്ക്ക് താമസിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വാടകയ്ക്ക് ഇരിക്കുന്ന வீடுகளൊക്കെ விட்டாட்டு നിങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമായ ബിൽഡിങ്ങുകളും വീടുകളും கர்த்தாവ് தருவார். உங்க வாடகைக்கு இருக்கிற வீடுகளை விடுங்க, ஆண்டவர் உங்களுக்கு சொந்தமான இடத்தை, சொந்தமான வீட்டை கொடுப்பார். ஆமென் പറയുന്നവരെല്ലാം പിടിച്ചെടുത്തോ. ஆமென் சொல்றவங்களுக்கு எல்லாம் கிடைக்கணும் ஆண்டவரே. ஆமென். ரெண்ட் ஹவுஸ்ல எல்லாம் போട്ടെ, எல்லா வாடகை வீடுகளும் மாறட்டும். போണ്ടേ? വാടക വീട്ടിനകത്തിരുന്ന് വല്ല സമാധാനമുണ്ടോ? வாடகை வீட்டில இருந்து ஏதாவது ஒரு சமாதானம் இருக்கா? അവിടെ ചെന്ന് ചവറിലൊന്ന് തോണ്ടി കഴിഞ്ഞാൽ തൊട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഓണർ വന്ന് പറയും ഇതെന്താ കാണിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത്? செவத்துல ஒரு ஆணி அடிக்கிறவன்னு லைட்டா சத்தம் போட்டாலே ஓனர் வந்து முதல்ல கேட்பாரு, என்னப்பா பண்ணி வச்சிருக்கிற അല്ലേ? ஆமென். പറയത്തില്ലേ, നിങ്ങൾ അടിക്കുകയോ ഇടിക്കുകയോ എന്ത് വേണോ ചെയ്തോ, നിങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമായിട്ടൊരു വീട് കർത്താവ് തരാൻ പോകും. நீங்க அடிக்கிறதோ இடிக்கிறதோ என்ன வேணா பண்ணுங்க, ஆண்டவர் உங்களுக்கு சொந்தமான வீட்டை கொடுக்கிறார். ആണെങ്കിൽ വീട്ടിന്റെ തുടക്കം മുതൽ എവിടെ സിറ്റ് ഔട്ട് മുതൽ നിങ്ങളുടെ അടുക്കള വരെ നിങ്ങൾ ആണി അടിച്ചോ, നിങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് വീട് തരാൻ പോകും. உங்க வீட்டுல முற்றத்திலிருந்து உங்க அடுப்படி வரைக்கும் எங்க வேணாலும் ஆணி அடிச்சுக்கோங்க, ஏன்னா அது உங்களுக்கு சொந்தமானது. ദൈവം നിങ്ങൾക്കൊരു സ്വന്തമായ ദേശം തരും. தேவன் உங்களுக்கு சொந்தமான ஒரு தேசத்தை கொடுப்பார். ദൈവ ശബ്ദം കേട്ടോ? தேவ சத்தத்தை கேட்டீங்களா? நம்புனீங்களா? കർത്താവ് പറയുന്നു, தேவன் சொல்லுகிறார், നിങ്ങളെ ദൈവം അനാഥരാക്കി വിട്ടിട്ടില്ല. தேவன் ஒருபோதும் அனாதையாய் விடுவதில்லை. ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പെർമനന്റ് അഡ്രസ് തരികയാണ്. தேவன் உங்களுக்கு ஒரு நிரந்தரமான முகவரியை கொடுக்கிறார். ഈ ചിലർക്ക് പോസ്റ്റ് കത്ത് അയക്കുമല്ലോ, പോസ്റ്റ്മാൻ എന്നെ കൺഫ്യൂഷൻ ആയിപ്പോകും. കാരണം ഇങ്ങനെ ഒരു മനുഷ്യൻ അവിടെ ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് ആർക്കും അറിയാം. കാരണം 3 മാസം കൂടുമ്പോൾ വീട് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. ஆமென். உங்களுக்கு போஸ்ட் வரும், உங்களுக்குலாம் லெட்டர் வரும்ல, போஸ்ட்மேனுக்கே டவுட் வரும், இப்படி ஒரு மனுஷன் அங்க இருக்கிறாரு. ஏன்னா 3 மாசத்துக்கு ஒரு வாட்டி வீடை மாத்திக்கிட்டே இருப்போம். ഇനി പോസ്റ്റ്മാൻ കൺഫ്യൂഷൻ ആവത്തില്ല, കൃത്യമായിട്ട് ലെറ്റർ എല്ലാം നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലേക്ക് വരാൻ പോകും. இனி போஸ்ட்மேன் குழப்ப முடியாதபடி தெளிவா எல்லா விதமான லெட்டரும் உங்க வீட்டுல உங்களை தேடி வரும். ദൈവം നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിച്ച് നിങ്ങൾക്കൊരു ലാൻഡ് തരും, ദൈവം ഒരു ബിൽഡിംഗ് തരും. தேவன் உங்களை ஆசீர்வதித்து உங்களுக்கு ஒரு நிலத்தையும் உங்களுக்கு ஒரு வீட்டையும் கொடுக்கிறார். രണ്ട് ചാർച്ചക്കാരെ കർത്താവ് വിടാൻ പറഞ്ഞു. இரண்டாவது உன் இனத்தாரை விடும்படிக்கு அவர் சொன்னார். ചാർച്ചക്കാരെ വിടാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ കർത്താവ് അവനോട് പറഞ്ഞു, വിടാൻ നിനക്കുള്ള ആൾക്കാരുടെ എണ്ണത്തിൽ നിനക്ക് കുറഞ്ഞു, നീയും നിന്റെ കുടുംബവും മാത്രമായി. നിന്റെ ഒരു പ്രത്യേക ഫംഗ്ഷൻ വന്നാൽ പോലും നിന്റെ വീട്ടിൽ വന്ന് സഹകരിക്കാൻ ആരുമില്ലാത്ത ദേശത്ത് നീ പോയേ. പക്ഷെ ഞാൻ നിന്നോട് പറയുന്നു, ഞാൻ നിനക്ക് അനേകം ചാർച്ചക്കാർ തരാൻ പോകുക. ஆமென். அதை சொன்னப்போ ஆண்டவர் இப்படி சொல்லியிருப்பார், இந்த மாதிரி நீ உன் இனத்தாரெல்லாம் விட்டப்போ உன் வீட்டில் இன்கேஸ் ஏதாவது ஒரு கல்யாணமோ இல்லை ஏதோ ஒரு ஃபங்க்ஷன் நடந்தால் கூட உன்னோடு கூட சேருவதற்கோ உங்ககிட்ட இருக்கிறதற்கோ உன்னுடைய இனத்தார் யாரும் இல்லாமல் இருக்கலாம். ஆனால் உனக்கு நான் கொடுக்கிற தேசத்தில் உன் இனத்தாரை பார்க்கிலும் உன்னுடைய ஜனங்களை பார்க்கிலும் அதிகமான ஒரு கூட்டத்தை உனக்கென்று ஏற்படுத்தி வைச்சிருக்கிறேன். നീ നിന്റെ ചാർച്ചക്കാരെ വിട്ടിറങ്ങിയപ്പം നീയും നിന്റെ കുടുംബവും മാത്രം. நீ உன் இனத்தாரை விட்டு வெளியே வந்த பொழுது நீயும் உன் குடும்பமும் மட்டும்தான். നീ ചെന്ന് നിൽക്കുന്ന ദേശത്തിൽ, ஆனால் நீ சென்று கால் வைக்கிற தேசத்திலே ബൈബിൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു, ഞാൻ നിന്നെ വലിയൊരു ജാതിയാക്കാൻ പോകും. ஆமென். வேதம் சொல்கிறது, நான் உன்னை பெரிய ஜாதியாய் மாற்ற போகிறேன். സഭയിൽ 1-2 പേർ മാത്രം വെച്ച് ആരാധിച്ച് ആരാധനയുടെ കാലയളവൊക്കെ മാറാൻ പോവുക. சபையில 1-2 பேர் மாத்திரம் இருந்து ஆராதித்த ஆராதனையின் காலங்கள்லாம் மாறுகிறது. 1000-10,000 കൂടുന്ന ഒരു ആരാധന വർഷിപ്പ് സെന്ററിലേക്ക് ദൈവം ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുമെന്ന് പലയാവർത്തിച്ച് പ്രവചിച്ച പ്രവചനത്തെ ഞാൻ വീണ്ടും ഉറപ്പിക്കുകയാണ്. ஏற்கனவே நான் உங்களுக்கு சொன்ன தீர்க்க தரிசனத்தை மீண்டுமாய் உறுதிப்படுத்துகிறேன். 1000-10,000 சேர்ந்து ஆராதிக்கிற ஒரு ஆராதனையின் மையமாய், ஒரு தீர்க்க தரிசன மையமாய் ஒரு ஸ்தலத்தை தேவன் கொடுத்து உங்களை ஆராதிக்க வைக்க போகிறார். ഇനി ഞാൻ പറയുന്നതിൽ സഭ ആമേൻ പറയണം. இனி நான் சொல்வதற்கு சபை ஆமென்னு சொல்லுங்க. സഭയിൽ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഉണ്ടാവും, சபையில பிள்ளைகள் உண்டாயிருப்பார்கள், സഭയിൽ യൗവനക്കാരുണ്ടാകും, சபையில வாலிபர்கள் உண்டாயிருப்பார்கள், സഭയിൽ മുതിർന്നവരുണ്ടാകും, சபையில மூப்பர்கள் உண்டாயிருப்பார்கள், സഭയിൽ വാർദ്ധക്യം ചെന്ന പിതാക്കന്മാർ മാതാക്കന്മാരുണ്ടാകും, சபையில வாக்குத்தத்தங்களை பெற்ற பிதாக்கள் உட்கார்ந்திருப்பார்கள். ഞാൻ ഒരു ചർച്ചിലല്ല, ഒരുപാട് ചർച്ചകളിൽ പോകുമ്പോൾ മിക്കവാറും കണ്ടുവരുന്നത് സ്ത്രീകളുടെ എണ്ണം കൂടുതലായിരിക്കും, சகோதரன்மாரோட எண்ணம் குறைவாയിരിக்கும். நான் நிறைய சபைகளுக்கு போகும்போது பார்க்கிற ஒரு காரியம், ஸ்திரீகள் அதிகமா இருப்பாங்க, ஆண்கள் கம்மியா இருப்பாங்க. சகோதரன்மாரோட எண்ணம் കൂടുതലാണെങ്കിൽ അവിടെ സ്ത്രീകളുടെ എണ്ണം കുറവായിരിക്കും. ஒருவேளை ஆண்களுடைய எண்ணிக்கை அதிகமா இருந்ததுன்னா சகோதரிகள் கம்மியா இருப்பாங்க. പിള്ളേരുണ്ടാവും, വലിയവർ കാണത്തില്ല. சில இடங்கள்ல குழந்தைகள் இருப்பாங்க, பெரியவங்க இருக்க மாட்டாங்க. അങ്ങനെ ഒരു ഗതികേട് ഈ സഭയ്ക്കകത്ത് ഉണ്ടാവത്തില്ല. அப்படி ஒரு நிலை இந்த சபைக்கு உருவாவதில்லை. ഞാൻ ദൈവസഭയോട് പ്രവചിക്കുന്നു, தேவ சபையோடு நான் தீர்க்க தரிசனமாய் சொல்லுகிறேன். കുഞ്ഞുങ്ങൾ മുതൽ, കുഞ്ഞുങ്ങൾ മുതൽ, கை குழந்தைகள் முதல் ഈ പ്രവചനം കേൾക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ വിശ്വസിക്കുക. இந்த வார்த்தையை கேட்கும்போது நம்ம முடிஞ்ச கரங்களை உயர்த்தி ஆமென். അടുത്ത ജനറേഷനുകൾ വെളിപ്പെടാൻ പോകുന്നു, அடுத்த தலைமுறைகள் வெளிப்பட போகிறது. വർഷങ്ങൾ കൊണ്ട് കാത്തിരുന്ന പ്രൊഫസികൾ നടക്കാൻ പോകുന്നു.
வருஷங்களாய் காத்திருந்த தீர்க்க தரிசனங்கள் நிறைவேற ஆரம்பிக்கிறது. 2, 3 എന്ന രീതിയിൽ സഭയിൽ ഡെഡിക്കേഷനുകൾ നടക്കാൻ പോകുന്നു. 1, 2, 3 എன்கிற நிலையில சபையில பிரதிஷ்டைகள் நடக்க ஆரம்பிக்கிறது. നിങ്ങൾ പേരിട്ട് തളരാൻ പോകുക. പക്ഷേ நீங்க பேர் வச்சு நீங்க டயர்ட் ஆக போறீங்க. പ്രസവിക്കുന്നതും ജന്മം കൊടുക്കുന്നതും ഒക്കെ മാതാപിതാക്കളാണെങ്കിലും പേരിടുന്നത് നിങ്ങളായി മാറാൻ പോകുകയാണ്. അവൻ പിള്ളകളെ பெற்றெடுக்கிறதெல்லாம் பெற்றோர்களா இருந்தாலும் பிள்ளைகளுக்கு பேர் வைக்கிற கடமை உங்களோட. ദൈവാത്മാവ് പറയുന്നു സന്താന പുഷ്ടി ദൈവസഭയ്ക്കകത്ത് വരാൻ പോകുന്നു. അവൻ சந்தானத்தின் ஆசீர்வாதத்தை தேவன் இந்த சபையின் மேல் கட்டவிழ்க்கிறார். ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങുകയാണ്. நான் അங்கிருந்து ആരംഭിக்கிறேன். കൈ കുഞ്ഞുങ്ങൾ മുതൽ, കൈ കുഴந்தைகள் മുതൽ, വടി പിടിച്ചു നടക്കുന്ന വാർദ്ധക്യം ചെന്ന അമ്മമാരും സഹോദരന്മാരും അപ്പച്ചന്മാർ വരെ ഇതിനൊക്കെ ഉണ്ടാവാൻ പോകും. குச்சியை ஊனி நடக்கிற முதிர் வயதுள்ள தகப்பன்மார் வரைக்கும் இந்த சபையிலிருந்து இந்த சபையில தங்கி இருக்கிற நிலைமை இந்த சபைக்கு வரப்போகிறது. എന്റെ സ്കൂളിലെ പിള്ളേരെ എന്റെ കുഞ്ഞിന് വേണ്ടി കമ്മിറ്റി ഉണ്ട്, വിളിച്ചു കൂട്ടും. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് എന്താ പറയുക, സ്കൂളിലെ பேரண்ட்ஸ் மீட்டிங் விളിച്ചു கூட்டும். பிள்ளையுடைய ஸ்கூல்ல ஒரு சில நேரங்களெல்லாம் பேரண்ட் அண்ட் டீச்சர் மீட்டிங் நடக்கும். ഈ പേരൻസ് മീറ്റിങ്ങിന് പോയ എനിക്ക് ആകപ്പാടെ തലവേദനയാണ്. இந்த பேரண்ட் மீட்டிங்லாம் போனால் எனக்கு ரொம்ப பிரச்சனையாக இருக்கும். വേറൊരു പ്രശ്നമല്ല, പിള്ളേരുടെ പ്രശ്നമൊന്നുമല്ല. ഞാൻ അവിടെ പോകുമ്പോൾ ആകപ്പാടെ നാണക്കേടാ. കാരണം എന്താണെന്ന് അറിയാമോ, ഒരു വലിയ കൂട്ടം സ്ത്രീജനം അവിടെ ഇരിക്കും, അതിന്റെ സെന്ററിൽ പുരുഷനായി ഞാൻ മാത്രം ഇരിക്കും. ஒன்றும் எங்கள் பிள்ளைகள்னால வருகிற பிரச்சனை அல்ல. நான் உள்ளே போனால் நிறைய சகோதரிகள் இங்கே உட்காந்துருப்பாங்க. எல்லா சகோதரிகளுக்கு மத்தியில் நான் மட்டும் அங்கே தனியாக. കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഹെഡ് മാസ്റ്റർ എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു, പാസ്റ്ററെ നിങ്ങൾ നേരത്തെ വരണം, കാരണം ആണായിട്ട് നമുക്ക് ഒരാൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. போன வாட்டி இப்போ ஹெட் மாஸ்டர் கூப்பிட்டு சொன்னாங்க, பசங்க நீங்கள் முன்னாடியே வந்துருங்க, ஏன்னா அதுக்கப்புறம் நிறைய ஸ்திரீகள் தான் வருவாங்க, ஆண்னு சொல்றதுக்கு நீங்கள் மட்டும்தான் இங்கே உட்காந்துருப்பீங்க. ഞാൻ അന്ന് ഇല്ലാത്ത മീറ്റിങ്ങിന് ഡേറ്റ് കൊടുത്ത് ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് മുങ്ങി. அந்த நாளில் இது வரைக்கும் இல்லாத ஒரு மீட்டிங்க்கு டேட்டு கொடுத்து நான் அங்கேருந்து தப்பிச்சு ஓடி வந்தேன். എന്നറിയാവോ காரணம் என்ன தெரியுமா? സ്ത്രീകളുടെ മുമ്പിൽ ഞാനൊരു പുരുഷനായിട്ടിരിക്കുന്ന നാണക്കേടല്ലേ. இவ்வளவு ஸ்திரீகளுக்கு மத்தியில் நான் ஒரு ஆண் மகனா போய் நிக்கிறதுக்கு எவ்வளவு பெரிய விஷயம் தெரியுமா? ചർച്ചിനകത്തും ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ്. இந்த சபையிலும் இப்படித்தான். സ്ത്രീകളുടെ എണ്ണം കൂടുതലാണെങ്കിൽ പുരുഷന്മാർ വരത്തില്ല. ஸ்திரீகள் அதிகமா இருந்தா புருஷர்கள் வரமாட்டாங்க. അവർക്ക് നാണക്കേടായിരിക്കും, അയ്യോ ഇത്രയും സ്ത്രീകൾ കൂടുതൽ, അവിടെ സ്ത്രീകളുടെ ചർച്ച, അത് നമുക്കുള്ളതല്ല, അവർ വരത്തില്ല. ஒருவேளை அவங்களுக்கு ஒரு வெட்கமா இருக்கலாம், இது நிறைய ஸ்திரீகள் கூடுகிற இடம் நமக்கான இடம் அல்ல நினைக்கலாம். നിങ്ങൾക്ക് ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള നിങ്ങളുടെ സമപ്രായക്കാരായ ഒത്തിരി പേർ ദൈവസഭയ്ക്കകത്ത് വരാം. Yes, உங்களுக்கு ஈக்குவலா இருக்கிற உங்க வயதுக்கு ஒத்த நபர்களை அநேகரை தேவன் சபையில எழுப்புகிறார். ദൈവസഭയോടുള്ള പ്രോമിസിനെ പിടിച്ചെടുക്കാൻ தேவ சபையோடு இருக்கிற தீர்க்க தரிசனத்தை பெற்றுக்கொண்டவர்களாய் கரங்களை உயர்த்தி ஆமென். ഒരു വലിയ ജാതിയാക്കും, ஒரு பெரிய ஜாதியாய் மாற்றுவார். ഈ ജാതിയാക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് സർവ്വ സമ്പത്തും ഉണ്ട്. இந்த ஜாதிங்கிற வார்த்தைக்குள்ள எல்லா விதமான சகல ஆசீர்வாதங்களும் அடங்கி இருக்கு. പുത്രി പുത്രന്മാരുണ്ട്, കുഞ്ഞുങ്ങൾ മുതൽ മുതിർന്നവർ വരെ ഉണ്ട്. நான் சொன்னேன், பிள்ளைகள் இருக்கிறாங்க, குழந்தைகள் முதல் பெரியவர்கள் வரை, முதிர் வயதானவர்கள் வரை இருக்கிறார்கள். ഇവർക്ക് എല്ലാവർക്കും വേണ്ട ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്പിലുള്ള ഫുഡ് അവിടെ ഉണ്ട്. இவர்களுக்கான வித்தியாசமான ஆகாரமும் அங்கே ஏற்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது. ഇവർക്ക് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയുള്ള നന്മയോടെ ഉണ്ട്. இவர்கள் எல்லாருக்குமான நன்மையும் அங்கே ஏற்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது. ദൈവസഭയോട് പ്രവചിക്കുന്നു, நான் தேவசபையோடு தீர்க்கதரிசனமாக சொல்லுகிறேன். ജനസംഖ്യ കൂടുക മാത്രമല്ല, ജനത്തിരൾ കൂട്ടം കൂടുகிறது മാത്രമല്ല, ജനത്തിനും ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് നന്മയും ഫുഡും ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് ദൈവം ഒരു കുറവുമില്ലാതെ ദൈവസഭയെ പോഷിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ടൈം ദൈവസഭയ്ക്കകത്ത് വരാൻ அந்த திரள் கூட்டத்திற்கு தேவையான ஆவிக்குரிய சரீரத்துக்குரிய ஆகாரத்தின் திரட்சியினாலும் தேவன் இந்த சபையை நிறைச்சு நடத்த போகிறார். ആമേൻ 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 ആമേൻ. അടുത്ത ഭാഗം ഇങ്ങനെ ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞു നിർത്തുന്ന, ഞാൻ പ്രസംഗിയല്ല, പറഞ്ഞു വിടുകയാണ്. ഞാൻ നിന്നെ വലിയൊരു ജാതിയാക്കും എന്ന് കർത്താവ് പറയുന്നതിന് തൊട്ട്, ഞാൻ നിന്നെ കാണിപ്പായിരിക്കുന്ന ദേശത്തിലേക്ക് നീ പോക. ലാസ്റ്റത്തെ എന്താ വിടണമെന്ന് പറഞ്ഞ് അവനോട് വിടാൻ പറയുകയാണ്. നീ നിന്റെ ദേശത്തെ വിടണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ കർത്താവ് ഒടുവിൽ പറയുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട്, ഞാൻ നിന്നെ അനുഗ്രഹിച്ച് നിന്റെ പേരിനെ വലുതാക്കാൻ പോകുന്നു. ஆமென். ஆண்டவர் அதற்கு கடைசில சொல்றார், நான் உன்னை ஆசீர்வதித்து உன் பேரை பெருமைப்படுத்துவேன். ഹല്ലേലൂയ 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 ഹല്ലേലൂയ. കാണിപ്പാനിരിക്കുന്ന ദേശത്തിലേക്ക് പോകാം. പിതൃഭവനത്തെ മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റ്, പിതൃഭവനത്തെ വിട്ടിട്ട് കാണിപ്പാനിരിക്കുന്ന ദേശത്തിലേക്ക് പോകാം. உன் தகப்பன் வீட்டை விட்டு நான் உனக்கு காண்பிக்கிற தேசத்திற்கு போ. പറയുന്ന ഒരൊറ്റ കാര്യം, കർത്താവേ എന്റെ പിതൃഭവനത്തിനകത്താ എന്റെ പേര് കിടക്കുന്നേ. ஆமென். அப்போ ஆபிரகாம் சொன்ன ஒரு வார்த்தை, ஆண்டவரே என் தகப்பன் வீட்டில தான் என்னுடைய பெயர் இருக்கிறது. എന്റെ അപ്പന്റെ പേര് വെച്ചിട്ടാ ഞാൻ ഇപ്പൊ അറിയപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. என்னுடைய தகப்பனுடைய பெயரை வச்சு தான் நான் யாருங்கிற அடையாளம் எனக்கு இருக்கு. ഹലോ ஆமென். അല്ല, അപ്പന്റെ പേര് വെച്ച് അറിയപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ஆமென். நீங்க இது வரைக்கும் உங்க அப்பாவுடைய பெயர்னால தான் நீங்க அறியப்பட்டிருக்கீங்க. വെളിപ്പെട്ടത് എന്റെ പിതൃഭവനത്തിൽ നിന്നാ.
அந்த காரியங்கள்லாம் வெளிப்பட்டது என்னுடைய தகப்பன் வீட்டிலிருந்து தான். അബ്രഹാമിനോട് കർത്താവ് പറയുന്നു, ஆபிரகாமை பார்த்து தேவன் சொன்னார், ഡോണ്ട് വറി, നിന്റെ പിതൃഭവനത്തെ നീ വിടുമ്പോൾ നീ കരുതുന്ന നിന്റെ അഡ്രസ് ഇല്ലാതായെന്നാ. ஆமென். ஆண்டவர் சொன்னாரு, நீ கவலைப்படாத, உன் தகப்பன் வீட்டை விடுன்னு சொல்லும் பொழுது ஒரு நீ நினைக்கலாம் உன்னுடைய அட்ரஸே உனக்கு உன்னுடைய முகவரியே இல்லாம போயிருச்சு. நீ നിന്റെ അപ്പന്റെ അഡ്രസ്സിലല്ല അറിയപ്പെടുന്നത്, നിന്റെ അഡ്രസ്സിൽ അറിയപ്പെടും. ஆமென். நீ முதற்கொண்டு உன் தகப்பனுடைய பெயரினால் நீ அறியப்படவில்லை, உன்னுடைய பெயரை நான் பெருமைப்படுத்தி உன் பெயரினாலே நான் உன் தேசத்தை அறிமுகப்படுத்துவேன். നിന്റെ അപ്പന്റെ പേരിനകത്ത് കുറവുണ്ട്. ஆமென். உன் தகப்பனுடைய பெயர்ல ஒரு குறைவு இருக்கிறது. അവിടെ ഒരു ഇല്ലായ്മ കിടപ്പുണ്ട്. அங்கே ஒரு இல்லாமை, அங்கே ஒரு சூனியம் ഒരു இருக்கிறது. കുറ്റം പറച്ചിൽ കിടപ്പുണ്ട്. அங்கே ஒரு குற்றப்படுத்துதல் இருக்கிறது. പക്ഷേ കർത്താവ് പറയുന്നു, ஆனா ஆண்டவர் சொன்னார், നിന്റെ അപ്പന്റെ പേരിലല്ല നീ അറിയപ്പെടുന്നത്, உன் தகப்பனுடைய பெயர் இனி உனக்கு அடையாளமா இருக்க போவதில்லை. നിന്റെ പേരിൽ നീ അറിയപ്പെടാൻ പോവുക. இனி உன்னுடைய பேரிலே, உன்னுடைய சொந்த பேரிலே நீ பிற ஜனங்களுக்கு முன்பாய் தெரியப்பட போகிறாய். ഞാൻ നിന്നെ ബ്ലസ് ചെയ്യാൻ പോവുക. அதற்கென்று நான் உன்னை ஆசீர்வதிக்க போகிறேன். ഞാൻ നിന്റെ പേരിനെ അനുഗ്രഹിക്കാൻ പോവുക. நான் உன் பேரை ஆசீர்வதித்து பெருமைப்படுத்த போகிறேன். പരിശുദ്ധാത്മാവ് ചിലതിന്റെ പേരിനെ അനുഗ്രഹിക്കാൻ இன்றைக்கு ராத்திரி வேளை பரிசுத்த ஆவியானவர் சிலருடைய பேரை ஆசீர்வதிக்கிறார். ചിലതിന്റെ പേരുകൾ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടാൻ പോകുന്നു. சிலருடைய பெயர் பெருமைப்படுத்தப்பட போகிறது. ദൈവാത്മാവ് പറയുന്നു, ചിലതിന്റെ പേരുകൾ ദോഷകരമായ പേരുകൾ മാറ്റിയിട്ട്. ஆமென். இன்றைக்கு ஆவியானவர் சொல்கிறார், சில மோசமான உங்கள் மேல் இருக்கிற சில குற்றச்சாட்டுள்ள பெயர்கள் எல்லாம் மாறுகிறது. കർത്താവ് നിങ്ങൾക്ക് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട പേര് തരാൻ പോകുക. ஆண்டவர்களுக்கு ஆசீர்வாதமான பெருமைப்படுத்த வைக்கப்படக்கூடிய பெயரை கொடுக்கிறார். അനുഗ്രഹിച്ച് ഞാൻ നിന്നെ വലുതാക്കാൻ പോകുക. உன் பேரை பெருமைப்படுத்தி நான் உன்னை பெரிய ஜாதியாய் மாற்ற போகிறேன். ആമേൻ, ആമേൻ, ஆமென். എന്നോട് ചേർന്ന് ആമേൻ പറ. என்னோட சேர்ந்து ஆமென். ഇനി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോവുകയാണ്. ആമേൻ പറ. ஜெபம் பண்ண போறோம். ஆமென். വാഗ്ദത്തങ്ങൾ ചലിക്കുന്ന രാത്രിയാണ് ഈ രാത്രി. வாக்குத்தத்தங்கள் கிரியை செய்ய ஆரம்பிக்கிற ராத்திரியா இந்த ராத்திரி மாறுகிறது. ഞാനൊരു പ്രവാചകനാണ്. சத்தமாய் சொல்லுங்க, நான் ஒரு தீர்க்கதரிசி. ഞാനൊരു പ്രവാചകിയാണ്. நான் ஒரு தீர்க்கதரிசினி. சத்தத்தை உயர்த்தி சொல்லுங்க பார்க்கலாம், நான் ஒரு தீர்க்கதரிசி. ആരൊക്കെ എന്റെ വായടപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചാലും, யாரெல்லாம் என் வாயை மூடுவதற்கு நினைச்சாலும், ആരൊക്കെ മിണ്ടാണ്ടിരിക്കാൻ പറഞ്ഞാലും, யாரெல்லாம் என்னை பார்த்து சத்தம் போடாதேன்னு சொன்னாலும், 2024 ഞാൻ പ്രവചിക്കും. 2024 நான் தீர்க்க தரிசனமாய் சொல்லுவேன். ഞാൻ എന്റെ കുടുംബത്തോട് പ്രവചിക്കും. நான் என் குடும்பத்தோட தீர்க்க தரிசனமாய் சொல்லுவேன். പ്രവചിക്കും. நான் தேசத்தை பார்த்து தீர்க்க தரிசனமாய் സഭയോട് പ്രവചിക്കും. நான் சபையை பார்த்து பேசுவேன். എന്റെ ശുശ്രൂഷകൾ ഇവിടം കൊണ്ട് തീരത്തില്ല. என்னுடைய ஊழியம் இங்கே இருந்து முடிவதில்லை. എന്റെ അഭിഷേകം ഇവിടം കൊണ്ട് തീരത്തില്ല. அபிஷேகம் இங்கே இருந்து முடிவதில்லை. ഇവിടെ നിന്ന് ഞാൻ ആത്മാവിനാൽ എഴുന്നേൽക്കാൻ நான் പോകുകയാണ്. ஆவியினாலே எழும்ப போகிறேன். എന്നോട് ചേർന്ന് എഴുന്നേൽക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളവർ എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് ഒരുമിച്ച് നമ്മൾ ആരാധിക്കാൻ என்னோடு கூட പോകുകയാണ്. சேர்ந்து எழும்ப ஆசைப்படுகிறவர்கள் எழும்பி நின்று தேவனை ஆராதிக்க ஆரம்பிக்கலாம். സാന്നിധ്യം ഈ രാത്രിയിൽ ഈ ഹാളിനകത്ത് ചലിക്കുകയാണ്. பரிசுத்த ஆவியின் அபிஷேகம் இந்த ராத்திரி வேளையில் இந்த ஹாலுக்குள்ள விளங்குகிறது. എന്നോടൊപ്പം ചേർന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചു തുടങ്ങട്ടെ. சேர்ந்து ஜெபிக்க நினைக்கிறவர்கள் சத்தத்தை ഉയർത്തി അന്യഭാഷകളെ അന്യഭാഷകളെ പ്രാർത്ഥിച്ചു തുടങ്ങട്ടെ. അന്യഭാഷകൾ ലഭിച്ചവർ അന്യഭാഷകളെ പ്രാർത്ഥിച്ചു തുടങ്ങട്ടെ. அந்நிய பெற்றிருக்கிறவர்கள் அந்நிய பாஷையில பேச. അഭിഷേകത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം ഈ രാത്രി ഇതിനകത്ത് വെളിപ്പെട്ട് വരികയാണ്. രാത്രിയിലെ പരിശുദ്ധ ആവിയുടെ അഭിഷേകം രാത്രിയിൽ വെളിപ്പെടുகிறது. കാഴ്ചക്കാരായ ആരും ഇതിനകത്തില്ല. பார்வையாளர்களாய் ஒரு பார்த்து കൊണ്ടിരിக்கிறவர்களாய் யாரும் உட்கார்ந்திருக்கிறவர்கள் ഇതിനകത്ത് നോക്കി നിൽക്കണമെന്നില്ല. കണ്ണ് തുറന്ന് ആരും ഇതിനകത്ത് നോക്കി നിൽക്കരുത്. யாரும் கண்ணை திறந்து வேடிக்கை பார்க்காதீங்க. எல்லாம் கண்களை மூடி ஆராதிக்க ஆரம்பிங்க. നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് ആരാധിക്കാൻ പോകുകയാണ്. நம்ம சேர்ந்து ஆராதிக்க போகிறோம். പറ വിളിച്ചു പറ, ഞാനൊരു പ്രവാചകനാണ്. சத்தத்தை உயர்த்தி நான் ஒரு தீர்க்கதரிசி. യെശയ്യാവിന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ യെശയ്യാവ് പ്രവാചകൻ ആയിരുന്നിരിക്കാം. ஏசாயாவின் நாட்களில் ஏசாயா தீர்க்கதரிசியா இருந்திருக்கலாம். നീ ഒരു പ്രവാചകനായിരുന്നിരിക്കാം. ഇരമ്യാവേ നീ ഒരു പ്രവാചകനായിരുന്നിരിക്കാം. യെരമ്യാവേ നീ ദീർഘദർശിയായി ഇരുന്നിരിക്കാം. പ്രവാചകന്മാർ ഒത്തിരി കാലഘട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നിരിക്കാം. അനേക കാലഘട്ടത്തിൽ അനേക ദീർഘദർശികൾ ഉണ്ടായിരുന്നിരിക്കാം. ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഞാൻ തീരുമാനിക്കും, ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇവിടെ ഒരു പ്രവാചകൻ ഞാൻ തന്നെയാണ്. അവൻ ആണാ ഞാൻ നമ്പുகிறேன். இந்த காலகட்டத்தில் நானே இங்க இருக்கிற ஒரு தீர்க்கதரிசி. എന്നോടൊപ്പം ദൈവദാസന്മാർ ഒരു പാട്ട് പാടും. ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ആരാധിക്കാൻ പോവുകയാണ്. ഈ രാത്രി ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോകുക. ഒരു അസാധാരണ heavy Lord anointing ചിലതിന്റെ മേൽ ഈ രാത്രി ദൈവാത്മാവ് കൈമാറാൻ പോകുകയാണ്. ആമേൻ. ദേവദാസനോട് കൂടെ சேர்ந்து ഒരു പാട്ട് പാടുമ്പോൾ നാം ആവിയിൽ നിറഞ്ഞ് ദൈവനെ ആരാധിക്കാൻ പോകുന്നു. സാന്നിധ്യത്തെ പിടിച്ചെടുക്കുന്ന വിട്ടുകൊടുക്കാതെ പിടിച്ചെടുക്കുക. யாரோ கண்களை திறந்து வேடிக்கை பார்க்காம கண்களை மூடி தேவ பிரசன்னத்தை தேவ வல்லமை பெற்றுக்கொள்ளுங்கள். അന്യഭാഷകൾ ലഭിച്ചവർ അന്യഭാഷകളിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചു തുടങ്ങട്ടെ. അന്യഭാഷ പെട്ടവர்கள் അന്യഭാഷയിൽ ഈ സ്പെഷ്യൽ മീറ്റിംഗിനകത്ത് ചിലതിന്റെ മേൽ അസാധാരണമായ
grace அபிஷேகத்தின் ஆமென். தீ விழுகையான. ஆமென். இந்த ஸ்பெஷல் மீட்டிங்ல ஒரு ஸ்பெஷலான ஒரு தீர்க்க தரிசனத்தின் அபிஷேகம் இந்த மாலை வேளையில உங்கள் மேல் விழுகிறது. அபிஷேகத்தின் தீ விழுகையான. அபிஷேகத்தின் அக்கினி விழுகிறதை பார்க்கிறேன். அபிஷேகத்தின் தீ விழுகையான. அபிஷேகத்தின் அக்கினி விழுகிறது. ഓ ചില ശരീരങ്ങളിൽ പിടിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല, പിടിച്ചു നിർത്താൻ പറ്റത്തില്ല. சில சரீரங்களால கட்டுப்படுத்த முடியாத அளவுக்கு அபிஷேகத்தின் அக்கினி എടുത്തെറിയുന്നത് പോലെ ആത്മാവിന്റെ തീ ഇന്ന് രാത്രി ചിലതിന്റെ മേൽ വീഴാൻ പോവുകയാണ്. தூக்கி வீசுகிறது போல, உங்களால் நிற்க முடியாத அளவுக்கு தூக்கி வீசப்படுகிறது போல ஆவியின் வல்லமை வெளிப்படுகிறது. നിങ്ങൾക്ക് പിടിക്കാൻ പറ്റുന്നതിന് ഒരു പരിധിയുണ്ട്. உங்களால் கட்டுப்படுத்த முடிவதற்கு ஒரு எல்லை உண்டு. നിങ്ങൾക്ക് പിടിക്കാൻ പറ്റുന്നതിന് ഒരു പരിധിയുണ്ട്. உங்களால் கட்டுப்படுத்த முடிவதற்கு ஒரு எல்லை உண்டு. പിടിച്ചടക്കാൻ പറ്റാത്ത, உங்களால் பிடித்து நிற்க முடியாத ஒரு வல்லமையின் அபிஷேகம் சபையின் மேல் விளங்குவதாக. அப்படி ஜெபிப்போம், எல்லாம் ஜெபிப்போம். ஹalleluya ஹalleluya റീഖവശതേരിയ മരകൽക്കവ പ്രാർത്ഥിക്കുക പ്രാർത്ഥിക്കുക പ്രാർത്ഥിക്കുക. ആമേൻ. പ്രവചിച്ച് വിളിച്ചു പറയാൻ തുടങ്ങുക. என்ன நிரப்புங்கப்பா உங்க வல்லமையால, என்ன நிரப்புங்கப்பா உங்க அக்கினியால, என்ன நிரப்புங்கப்பா உங்க வல்லமையால, என்ன நிரப்புங்கப்பா உங்க அக்கினியால. நிரப்பிடுங்க, என்ன நிரப்பிடுங்க, ஆவியினாலே நிரப்பிடுங்க. நிரப்பிடுங்க ஐயா, நிரப்பிடுங்க, வல்லமையால நிரப்பிடுங்க. என்ன நிரப்புங்கப்பா உங்க வல்லமையால, என்ன நிரப்புங்கப்பா உங்க அக்கினியால, என்ன நிரப்புங்கப்பா உங்க வல்லமையால, என்ன நிரப்புங்கப்பா உங்க அக்கினியால. நிரப்பிடுங்க ஐயா, நிரப்பிடுங்க, ஆவியினால நிரப்பிடுங்க. நிரப்பிடுங்க ஐயா, நிரப்பிடுங்க, ஆவியினால நிரப்பிடுங்க. நிழலை தொடுவோ சுகத்தை பெறணும், கச்சை தொடுவோ அற்புதம் பெறணும். நிழலை தொடுவோ சுகத்தை பெறணும், கச்சை தொடுவோ அற்புதம் பெறணும்.